आं पयले सुवातेर सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या तुमकां भूक लागली? भूक लागले चड? ओके ओके. हे जे पळय हांगा जमल्या पळय आमी हे दोन हांगा आमचे बरोबर भयणी आयल्या त्यो आमच्यो सोयऱ्यो खऱ्यो. एक आमची बिहारची चली आहा ज्योती कुमारी म्हणून, तिने उच्चांक मेळिल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. बिहारची चली, जे बिहार पयलीं इतिहासान फामाद आशिल्लें नालंदा आनी तक्षशिला विद्यापिठा खातीर. तांकां समजनासतलें, मागीर हांव अनुवाद करून सांगतलों, समजता. ओके. दुसरे सुवातेर आमचे कडेन कर्नाटकाची चली आहा, कर्नाटकाची मोनिशा. ती चली सॉफ्टवॅर इंजिनियर आसा. सॉफ्टवॅर इंजिनियरींग करून हे सिवील सर्विसाच्या क्षेत्रांत पावल्या. तिसरो आमचे कडेन आहा सुदेश बाब गावडे, म्हजोच स्टुडंट, माय स्टुडंट. ताजे बरोबर हांव हे स्टेज शॅर करतां. म्हजे तकलेर केंस कमी आहा, ताजे तकलेर केंस चड आहा, म्हणटकच कळतो हांव टिचर आसूंकूच जाय म्हणटाचो. आनी तुमी सगळे हांगा जमिल्ले आसा. हांव प्रेजेंटेशन बी दाखोवचो ना, हांव प्रणयाक रिक्वेस्ट करतलो की हें प्रेजेंटेशन जें पळय आसा, कॅरियर ऑपॉर्च्युनिटीज इन सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफीस फॉर गोवन यूथ, जे आमी सीएमा बरोबर वेबिनार केल्ले 25 फेब्रुवारीक, 5,000 लोकांनी तें पळयलां. तुमी कितले लोकांनी पळयलें तें आमकां खबर ना, पूण केंद्र सरकारची आस्थापनां जी पळय गोंयांत आसा, जवळ जवळ 30 आस्थापनां आसा. तातूंत हें इंडियन अकावंट एंड ऑडिट सर्वीस म्हणून आसा. तुमकां खबर आसतलें 2G स्पॅक्ट्रम, 2G, 3G, 4G आनी कोण जी, सगळे जी, हे स्पॅक्ट्रम भायर हाडिल्लें हे ऑफिसान. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल म्हणटात ताका. तें संविधानीक ऑथॉरिटी, तें तुमकां कळपा जाय. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ताजे भायर जे पळय आतां UPSCन डिस्कशन जालां ताजेर आमी चर्चा करचे ना. जें GPSCन सुदेश बाबान केलां ताजेरूय डिस्कशन करचें ना. केंद्र सरकारान, जो केंद्र सरकार आमी म्हणटाले दिल्ली आमचे देशाची राजधानी, बरोबर न्हय? दिल्ली, अब दिल्ली दूर नहीं, कळ्ळें न्ही. कित्याक गोंय सुटका जावन 60 वर्सां जालीं. 60, गोवा एट 60. फक्त गोवा एट 60 करून जावचें ना. आमचे कितले तरणाटे केंद्र सरकारान पावले हाजी शिरगंटी दोतोर काडटा, बरोबर? दोतोर इंट्रस्टेड आसा शिरगंटी काडपा. शिरगंटी म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स काडपा. कितले अधिकारी न्ही, कर्मचारी सुद्दां. अधिकारी म्हणटा ते ऑफिसर, कर्मचारी म्हणटा ते बाकीचे सबऑर्डिनेट आसता पळय, काम करतात ते. आमचे गोंयचे भुरगे फक्त सान्न मारतले केंद्र सरकारान आनी गाडयो चलयतले. अवर गोवन स्टुडंट्स वील ओन्ली बी स्वीपर्स एंड सफाई कर्मचारीज एंड ड्रायव्हर्स. नो सिन्योर. ऑफिसर जावपाक जाय, अधिकारी जावपाक जाय, आनी हाजे खातीर स्पर्धा परीक्षा काळाची गरज. आतां आमी म्हणटा कॉलेजान गेलो आपूण, म्हाजो चेडो कॉलेजान गेलो. अरे, म्हाजो चेड्यान BA केली, BCom केली. आतां दोतोर सांगतालो म्हजो MA केल्ले भुरगे आपल्या प्यून नोकरी मागता म्हणून. म्हणटकच तुमी कॉलेजान कितें फॅशन शो करपा वता? कॉलेजान शिकपा वचपा जाय न्ही. हांगा कॉलेज आहा सायडीन, गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स सगळे तुमचे बिचोली मालान, बरोबर न्ही. भटग्राम म्हणटात ताका, भटग्राम. हें तुमकां पयलीं कळपा जाय. आमच्या भुरग्यांक भटग्राम म्हणटा कितें कळना आनी मठग्रामूय म्हणटा कितें कळना. तुमकां मठग्राम म्हणटा कळटा? तुका कळटा गो बाय? मठग्राम कळटा ना. तुमी गोंयान जल्म घेतला. हांवें जर ज्योती कुमारी मॅडमीक विचारत मठग्राम म्हणल्यार खंय तें ती सांगतली. एखादी न कळत तिका कोंकणी उलयता हांव म्हणून. मॅडम, वेर यू नो मठग्राम? बिकॉज यू आर वर्कींग देर. मडगांव. हां, मडगांव इज मठग्राम. बिचोली इज भटग्राम ओल्ड. म्हणजे ती शिकता, ती कोंकणी पेपर वाचता म्हणून सांगता म्हाका. भांगरभूंय ती वाचता. IAS ऑलरेडी जावन आयल्या आनी शिकता. हांव तांचे कडेन उलयतालो दोगूय जाणां कडेन आतां. कित्याक म्हाका खूब आनंद येता असले जे भुरगे जे पळय खूब यंग आहा, जे IAS जाल्या, जे इंडियन अकावंट्स ऑडिट सर्वीस जाल्या. सान्न मारपाकूच जाय, सान्न मारपाक लज न्ही. पूण आमी हे हातूंतल्यान, हे मायंड सेटांतल्यान भायर सरपा जाय.
आतां हें जें पळय केंद्र सरकारची आस्थापना आसा 30 गोंयान आसा. हातूंत तुका क्लॅरिकल जावूं मेळटा, ऑफिसर जावं मेळटा, टॅक्निकल अधिकारी जावं मेळटा. आतां खुबशे भुरगे विचारता प्रश्न. वेबिनाराक आमकां विचारिल्ले, मॅडम मनीशा आशिल्ली म्हजे बरोबर, प्रश्न अशे विचारिल्ले की इंजिनियरींग ग्रॅज्युएटांक हातूंत संद आहा काय म्हणून. सगळ्यांक संद आहा. तुका जर अधिकारी जावपाक, आतां खूब भुरगे म्हाका विचारता, सर म्हाका पुलीस जावपाक जाय. आतां कोण पुलीस जातलो बाबा तूं? कॉन्स्टेबल जातलो, PSI जातलो, DYSP जातलो, कोण पुलीस जातलो? पुलीस जावपाक जाय. अरे पुलीस म्हणजे कोण पुलीस जातलो? खंयचो पुलीस जातलो? पुलीस म्हणजे कॉन्स्टेबल जातलो जाल्यार वेगळी प्रक्रिया आसता, PSI जातलो जाल्यार दुसरी वेगळी प्रक्रिया आसता. तूं डायरेक्ट DYSP जातलो, 2 प्रकारे जावं येता. एक GPSC रूट जावं येता, दुसरो UPSC रूट जावं येता. ही तुजे कडेन सगळें ज्ञान आसपा जाय. आनी ह्यो दोनूय पळय हांगा चलयो बसले, ह्यो चलयो म्हणना हांव तांकां, आमच्यो भयणी बसल्या पळय, तांचे राज्यांनी हे 6वी आनी 7वेचे भुरगे वाचता. 6th and 7th स्टँडर्ड स्टुडंट्स आर ट्रायंग टू नो अबावट UPSC GPSC. आनी आमी हांगा ग्रॅज्युएट जातकच सर GPSCचे फूल फॉर्म कितें, UPSCचे फूल फॉर्म कितें, हे फूल फॉर्म सोदता. आनी हे फूल फॉर्म सोदता म्हळ्यार वय गेलें आमचें. अब पछताए क्या होत जब चिडिया चुग गई खेत. अशी परिस्थिती आमची जाता. आतां येदे व्हडलें आमी रवींद्र भवन मारलें ही गोंयभरांत. आतां आमी थँक्स टू आमचो दोतोर हू इज व्हेरी कीन टू सी दीस. आमचे तरणाटे हे प्रवाहान सामील जाल्ले केंद्र सरकारच्या. कित्याक आमची सुटका 1961 जाल्ली, भारत 1947 स्वातंत्र्य जाल्लो. आतां केंद्र सरकारान, हांव तुमकां हें प्रेजेंटेशन दाखयना, तुमी सगळे न्हिदतले, यू वील गो टू स्लीप, कळ्ळें न्ही. आनी हें प्रेजेंटेशन प्रणयाक सांगता हांव, हें तुमकां शॅर कर म्हणून. सगळे तुमी ITचेर मास्टर आसतले, बरोबर न्हय? IT मास्टर खंय गेलो प्रणय? आसतलो फाटल्यान. प्रणयाक सांगपा जाय म्हाका की हें सगळ्यांक तुमकां एकट्या धाडल्या पुरो सगळ्या पावतलें. आतां तुमकां कळपाक कितें जाय, आतां सुरेश बाब म्हणटालो प्रिपरेशन. प्रिपरेशन कसलें करपाचें, कशें करपाचें, कितले वेळ शिकपाचो, कितें शिकपाचें, वॉट टू स्टडी, हाव टू स्टडी, वेन टू स्टडी, वेर टू स्टडी, हें सगळें तुजे कडेन आयडिया आसपा जाय. ताजे खातीर न्हय, जे पळय गिले शिकवे म्हणटा, जे खंय मिसकन्सेप्शन आसता एग्जामीचे, ते काडपा जाय. कित्याक न्हय, आपणें स्वप्न बाळगुपाचें, IAS जावपाचें स्वप्न बाळगुपाचें, दिसाचें स्वप्न बाळगुपाचें, रातचें न्ही आं, दिसाचें स्वप्न बाळगुपाचें, IAS जावपाचें. तूं क्लार्क तरी जातलो थ्रू कॉम्पिटिटीव एग्जाम. तूं जर स्वप्न क्लार्काचेंच पळयता जाल्यार तूं कितें जातलो तें हांव सांगूं शकना. आय एम इल एट ईज टू टेल यू दीस, कळ्ळें न्ही. पूण सांगपाचें इतलेंच तुमकां उद्देश कितें आसा, जो सुदेश बाबान परत म्हणला, प्रिपरेशन. तूं जर परिक्षेक बसतलो, आतां ऑनलायन युग, हें ऑनलायन युग. पयलीं कितें जातालें, गोंयान बी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हें सगळें सुदेश बाबान सांगलां पळय, पयलीं आरे यो 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 गव्हर्मेंट ऑफिसान नोकरी आहा, यो यो लाग यो यो. तुमचे आवय बापायक खबर आसतलें, तुमी सिनियर आहा हांगा, बरोबर न्ही, आपयताले यो लाग गव्हर्मेंटान. मागीर तेच लोक प्रमोशनान वयर वयर डायरेक्टर जाले. थोडे बेजीक क्वॉलिफिकेशन आसतालें तांकां, 10वी 12वी शिकले, मागीर ते शिवाजी युनिवर्सिटी, तानाजी युनिवर्सिटी आनी खंयची युनिवर्सिटी करून तांणी काडली हें डिग्री. पूण आज तो जमानो ना. आतां सांकळे कॉलेजान हजारांनी भुरगीं शिकता, बरोबर काय ना. आतां हे सगळे आमचे 60-65 कॉलेजांनी पळय, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कॉलेजांनी आमचे हजारांनी भुरगीं शिकता. वेदर दे आर कॉम्पिटिशन सेवी हो पयलो मुद्दो. आनी जशें सांगलां सिवील सर्वीस, कोंकणींतल्यान तुज्यान IAS अधिकारी जावं येता. आतां आमचे कडेन 10 रुपयाची नोट आसा, ताजेर 10 रुपया म्हणून बरयल्ल्या, ताजेरूच आमी सूख मानतले. आतां तूं कोणी कोंकणी घेतला, तुमकां खबर आहा कोंकणी केन्ना राष्ट्रमान्यताय दीस तो खबर आहा तुमकां? तूं खबर आहा गो बाय? हय, सगळे थंड जाले ऑडियन्स. भायर ऑडियन्स अर्दे भायर ऑडियन्स गेले. हो रिपोर्ट आमकां दोतोराक दिवचो पडटा, म्हाका सुदेश बाबाक बी, बरोबर न्ही. कितें जालें तें हांगा, कितें जालें आपूण वतकच जालें कितें हांगा, बाय या बाय, कितें जालें कितें हांगा, तुमी कितें केलें 3 वरां उलयत रावले. तुमी इनवॉल्व जावूं जाय म्हणून हांव हांगा देवला, थंयच्यान हांगा देवला हांव सकयल.
थंय एव्हरेस्टा वयल्यान हांगा सुसोगडार आयला हांव. तो एव्हरेस्ट आशिल्लो, माउंट एव्हरेस्ट. थंयच्यान हांव सोसोगड इज द हायेस्ट पीक इन गोवा, माउंटन पीक. थंयच्यान सोसोगडार देंवला हांव. सोसोगडार कित्याक देंवलो? तुमचे समक्ष लागीं सामको क्लोज. तुमकां कळपा जाय प्रिपरेशन म्हणटे व्हडले चंद्रार वचून खंय रॉकेट सोडप, ते विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तशें कांय ना. सारकें सिंपल. म्हणजे कशें? हिराकूद धरण खंयच्या शहरान, खंयच्या राज्यान आसा हिराकूद डॅम? बाबा खबर आहा तुका? कोणाकूय खबर आहा? हिराकूद डॅम इज इन वीच स्टेट? लज मरे आमकां. म्हणून हांव कोंकणीन उलयतां, तांकां कळना. आसूं, तांकां ते हांसतले ना रे आमकां. आमीच आमकां हांसपा लागले आतां. अरे हिराकूद डॅम जो आसा तो खंयच्या राज्यान आसा? ओडिशा राज्यान आसा. तो खंयचे नदयेचेर आसा? महानदी नदयेचेर आसा. हें बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन, बारीक बारीक इन्फॉर्मेशनाची तयारी करची पडटा. ताजे खातीर एक वर्तमानपत्र रेग्युलरली वाचचें पडटा, न्यूजपेपर म्हणटा ताका. तो पयलीं पळोवचो पडटा कसो दिसता तो. अरे न्यूजपेपर कसो दिसता तो पयलीं पळोवचो पडटा. मागीर दुसरे दिसा पेजीस चाळच्यो पडटा. तिसरे दिसा मागीर पळोवचें पडटा. आतां जर तुमकां विचारत हांवें, कोणी म्हणटलो आपूण सर एम्बेसडर जातलो. खंयची एम्बेसडर? ती भायर दवरले ती. हे गोंय इंडियेचो एम्बेसडर जातलो, खंय अमेरिकेक वतलो, किंवा हाय कमिशनर जातलो, ब्रिटनाक वतलो. हें कितें? आतां तुका जर विचारत हांवें क्वाड म्हणल्यार कितें? QUAD. क्वाड म्हणल्यार कितें खबर आहा तुमकां? सांग. व्हेरी गुड. हय सांग, मोठ्यान सांग, पावरफूल. आनी मायक ना रे, येना रे, कॉर्डलेस पात्रांव ना. हय ताका दी मरे, तो VIP मरे. आमी सादे VIPंक दी मरे. बाबू सांग रे तूं मोठ्यान. व्हेरी गुड, ताका ताळयो मारा. तो जातलो. बाबा नांव कितें तुजें? आं वैभव. वैभव वील बी द नेम वीच वील रिमेंबर ऑन 21 मार्च 2021. रवींद्र भवन साखळी, नाना शिरगांवकर सभाघर. बरोबर? व्हेरी गुड. आं कॉड अशें तुका कळपा जाय. म्हणजे तूं इन ट्यून आसपा जाय. जो सिलेबसान पळय 1950 जो 5 year प्लॅन केल्लो तोही आसपा जाय तकलेन. पूण आतां निती आयोग एक्झिस्ट आहा म्हणून कळपा जाय. निती आयोगाचो CEO कोण? अमिताभ कांत. हेंय कळपा जाय. तो करता कितें हेंय कळपा जाय. कळ्ळें न्ही? आमची कॉलेजान कितें जाता? रोज डे, आनी कसलो फ्लावर डे, आनी माती गोबर डे. हांव सरळ सांगता, हांव क्लियर उलयतां. कांय भिवपा गरज ना. भिवपा गरज ना म्हणजे हांव मात घालता. ओके. दुसरी भिवपा गरज ना म्हणटे आतां जें पळय पावसकारान सांगलां, व्हेरी गुड. आं थम्स अप तुका. अशे आमकां भुरगे तरणाटे जाय पडटले. अशे जर तरणाटे आमचे कडेन आसले गोंयान जाल्यार ह्यो स्पर्धा परिक्षा जावं त्यो GPSCच्यो, जावं त्यो UPSCच्यो, जावं त्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो, आमी इजिली पास जातले. म्हणजे प्रिपरेशन इज द नेम ऑफ द गेम. तूं प्रिपेर करपा जाय. पयले सुवातेर पयले फर्स्ट टू सी, पयलेच पळोवपा खातीर बाबा कशी परीक्षा आसता. एकदां फॉर्म भरून नाल्यार पास्ट पेपर. पास्ट पेपर व्हेरी इम्पॉर्टंट. पास्ट पेपरा वयल्यान कळटा तुका बाबा कशें हांचो हें आसता. आतां पळय मॅडमीन दाखयिल्लें पळय सियाचीन ग्लेशियर खंय. तिणें त्रास काडून 4 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा प्रिलिमिनरी जाल्ली UPSCची सिवील सर्विसाची. तातूंतलो तो क्वेश्चन हाडलो तुमचे खातीर जनरल स्टडीजाचो. जनरल स्टडी म्हणजे करंट अफेर्स न्ही. करंट अफेर्स हें क्वॉड. आतां ताणें सांगलें तें क्वॉड. जनरल स्टडीज म्हणजे कितें? हिराकूद डॅम, महानदी नदी, ओडिसा स्टेट. आतां उत्कल म्हणल्यार खबर आहा तुमकां? जनगण मन करता तुमी. उत्कल म्हणल्यार खबर आहा? पावसकाराक खबर आहा? उत्कल पावसकार आसता म्हाका आतां. पावसकाराक म्हजे बरोबर आयला आतां. उत्कल खबर आहा तुका? तुका खबर आहा गो बाय? उत्कल तूं जनगण मन कितले लाखभर टायम म्हणला आसतलें. आतां हें सुद्दां आमी सोंपोवन जनगण मन म्हणटले आनी वतले घरा. उत्कल खबर आहा कोणाकूय? उत्कल सगळी शांती. ही सगळी शांती, ही शांती हाजी स्मशानाची शांती दिता तुमी. तुमी लायव मरे. हें क्रांती जावपा जाय. क्रांती. हां उजो. उजो म्हणजे तो उजो न्ही. आं उजो म्हणटा तुमी दुसरेच उजो समजयता. आमी त्या उज्याक ना. आमी हे उज्यान आसा.
हो उजो म्हणतो सुदेश बाब हांव ह्यो ज्यो पळय आमच्यो भयणी ज्यो भायल्या राज्यांतल्यान हांगा काम करता आनी ती गोंयची संस्कृती जाण जावन घेवपाचो यत्न करता. आमी गोंयकार कितलीशी भारताची संस्कृती जाण जावन घेवपाचो यत्न करता, कितलीशी करता. सुसेगाद मरे. आनी 60 वर्सां 120 मागीर गोवा एट 160 तेन्ना कोण आमी नासतले तेन्ना तुमी कोणी आसूं शकता. गोवा एट द रेट ऑफ 120 आमचो दोतोर म्हणटा गोवा एट द रेट ऑफ 60. आतां पयर आमी इंडिया एट द रेट ऑफ 75 केला खंय आझाद मैदानार. दोतोरूय आशिल्लो आमी आशिल्ले. दांडी मार्च ओके. सो तुमकां हें कळपा जाय. सो प्रिपरेशन म्हणटा कितें बारीकशें. आतां ही आमची भुरगीं आहा. म्हाका तुमची खंयची इश्कॉल गो बाय खंय आहा तें केरी आहा. ओके. गोंयान बाय केरी कितले कडेन आसा गो. केरी म्हणटो गांव कितले कडेन आहा. तूं केरी तुमी केरीची मगो. केरी हो गांव गोंयान कितले कडेन आहा. तुमी गोंयान आहा काय आफ्रिकेक आहा. गोंयान आहा मगो. आं ओके. केरी गांव कितले कडेन आहा गोंयान. 3 कडेन आहा केरी. फोंडे केरी आहा, पेडणे केरी आसा आनी तिसरे खंय आहा. 4 कडेन आसात. नडके केरी आहा. सी गोंयूच आमी कितें कितलेशें बरें बेस बरे पद्दतीन जाणा. आमकां भारत जाण जावपा जाय. आनी भारत जर तूं जाण जालें और जाण जालो तुका ह्यो स्पर्धा परीक्षा कांय न्ही. सो हाजे खातीर न्हय ह्यो ज्यो पळय केंद्र सरकारच्यो परीक्षा ज्यो आसता हातूंत क्लार्कूय आसता, ऑफिसरूय आसता आनी टॅक्निकली अधिकारी आसता. तिनूय आसता. इंजिनियराकूय मेळटा थंय. तूं पुलीस अधिकारी जाल्यार तुका कमांडंट म्हणून मेळटा. आमचे पळय CISF तुमी आयकलां. CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलीस फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलीस, आसाम रायफल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट पुलिसाचें. हें सगळें तुमी बारीकसाणेन वाचपा जाय. व्हडलें टफ न्ही तें सांगलां. इंटेलिजन्स इज नॉट रिक्वायर्ड. तूं सारको इंटेलिजंट आसल्यार तूं हें फिल्ड न्ही. तुका जर लोकाभिमुख जावपा जाय. लोकाभिमुख लोकां कडेन संपर्कान येवपा जाय. आतां आमचो हो केडर आसा आगमूट काडर. आवय नाशिल्लो बापूय नाशिल्लो केडर म्हणटा हांव ताका. तिका कळचें ना. नो फादर नो मदर इन लायटर वर्जन. वाय नो फादर नो मदर बिकॉज तांकां आतां आयल्या ती म्हणना ही मॅडम आमची आसा पळय IAS तांचे तो सेंट्रल सर्वीस म्हणटा. IAS आनी IPS आसा पळय ते ऑल इंडिया सर्वीस म्हणटा. म्हणजे तांकां स्टेट कार्डरानूय आसता किंवा भारत सरकारान ते डेप्युटेशनाचेर वता. ओके. आतां जर भायलो केडर आसा पळय तो महाराष्ट्रा केडर आसलो किंवा तामिळनाडू केडर आसलो थंय ते पळय अधिकारी वता. तांकां विदीन 2 years त्या राज्याची भास शिकची पडटा. हांव तांची मिस्टेक म्हणना पूण तांकां वालोर दिता. आतां उलयतालो तेजे कडेन कित्याक उलयतालो जाण जावन घेवपा म्हजे खातीर. कित्याक हांव तुमचो गोंयचो कोंकणी उलोवपी मनीस म्हणून म्हाका व्हडलें कळना हें स्पर्धा परिक्षेचें बी. हांव सादो मनीस. म्हाका व्हडलेंशें कळना हें. ताका सांगता हांव तुमकां क्लियर. पूण जाण जावन घेवपा खातीर की कशें हें आसता हो प्रवास ही प्रक्रिया कशी आसता. आतां प्रक्रिया जातकच तुवें हातार हात धरून बसप नासता. ती म्हाका सांगता ज्योती मॅडम कुमारी की ती भांगर भूंय वाचता म्हणून. आतां तिजो हांव इंटरव्यू घेवपाक सोदता दूरदर्शनाचेर. शॉर्टली घेतले आमी तो. तुमचे खातीर आनी तुमचे असले कितलेशेच गोंयचे भुरगे जे आसा जे IASाचें स्वप्न बाळगिता तांचे खातीर हो आमी करपा सोदता उपक्रम. तिणें म्हाका येस म्हणलां. कित्याक ती यंग म्हणजे हाल्ली पास जाल्ली. पयलीं सिनियर अधिकारी आसा गोवा एडमिनिस्ट्रेशनाक पूण तेन्ना प्रक्रिया वेगळी आशिल्ली. पॅटर्न वेगळो आशिल्लो. आतां पॅटर्न वेगळो जाला. तो वेगळो पॅटर्नान तुमी कशें घालून घेवं जाय तुका. आतां सुदेश बाबान म्हणलें GPSCचे इतले दाखयले ताणें. आतां गोवा सरकारान 100 डिपार्टमेंट आहा. 100 डिपार्टमेंट आहा. आतां बजेट येतलें. दोतोर प्रेजेंट करतलो वाचतलो बजेट. तुमी सगळे साखळेकार दोतोराचे भाव आनी भयणी ते पळयतले. दोतोर आयलो. दोतोर बजेट वाचता 24 मार्चाक. आतां गेलो तो बजेटाक सांगलें जाणा म्हाका आपूण वता म्हणून फुडें सरता. बजेटाची फायनल स्टेटमेंट ताका वाचपा जाय. प्रॅक्टीस मारपा जाय. सो हें सगळें न्ही आमी प्रिपरेशन करपा जाय. सो खंयचीय परिक्षा जावं हातूंत 4 फायनल कन्क्लूड करतना 4 मेन एस्पेक्ट्स आसता. एक आसता रिजनींग एबिलिटी. ओके. एक आसता एरिथमॅटीक.
व्हडलें टॉपॉलॉजी बी तसलें न्ही आं, टॉपॉलॉजी बी म्हणून मॅथ्सान आसता, हांवूय नोकळो कितें तें फक्त पाठ करून आयलां नांव टॉपॉलॉजी म्हणून, हांव नोकळो कितें तें टॉपॉलॉजी बी म्हणल्यार कितें. कोण BSc मॅथ्स MSc मॅथ्स जाल्यार ताका कळटलें, तो सांगतलो टॉपॉलॉजी म्हणून आसता. व्हडले व्हडले एडवान्स जॉमेट्री बी आसना, सादें सिंपल एरिथमॅटीक, म्हणजे 1/0 0/1 1/0 खबर आहा तुमकां? 1/0 म्हणल्यार कितें वॅल्यू येतलो रे पावसकार? 1/0 0 म्हणटा. ओके. आनी कोण ना रे, एकटोच पावसकार आनी आमी रे, कितें रे हें? कोण येस येस यू उलय, ओपन अप प्लीज ओपन अप. आमचें काम कितें? आमीच उलोवप आनी तुमी संत कशे? व्हडलो आयला सर्मन सांगता, ही इज गिवींग सर्मन ऑन कॉम्पिटिटीव एग्जाम, सो आमी तें आयकप सर्मन ना. कॉम्पिटिटीव एग्जाम इज नॉट ए क्लास इन युअर साखळे कॉलेज. एक लक्षांत दर, कॉम्पिटिटीव एग्जामीक तुमी खंयचेय खिणाक सर तूं सांगता तें सारकें न्ही, हांव एडमीट करता तुका, पूण तुजे कडेन कितें सारकें आसा तें तूं सांग म्हाका. आतां कितें विचारिल्लो हांवें प्रश्न? 1/0 कोण तरी सांगतालो, बाय तूं सांग, तूं तें सांग. तुजें नांव कितें? दीपिका सांग. कित्याक नॉट डिफायन? आस्क द क्वेश्चन वाय. 1/0 कित्याक नॉट डिफायन? ओके. आनी 0/1 कितें? कित्याक 0 कॅन डिवायड बाय 0 जातलो म्हणून. बस. सो तुका हें कळपा जाय. रिजनींग. ऑल एनिमल्स आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर डॉंकीज, अशें मागीर स्टेटमेंट येता. मागीर डिडक्शन, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉंग. तुका कितें दिसता, तूं जर प्रिपेर ना रिजनिंगान, ही चारूय उत्तरां बरोबर. आनी तूं चारूय उत्तरां जेन्ना बरोबर जाता, तुजे तकलेन डायलमा जाता. आनी आतां ते कोण तुमचे ते गाडी भयण तुमची गाडी ते उलोवन गेले पळय, आतां गेले ते पळयता काय वता ते भायर. हय, ताणें कितें सांगलें? आपूण खूब खूश जालें म्हणून. एक लक्षांत धरा, BA BCom BSc एग्जामी आन्सर करप वेगळ्यो आनी स्पर्धा परिक्षा वेगळ्यो. ताका वेगळी संस्कृती लागता, ताका संस्कृती वेगळी लागता. ही संस्कृती तुमी घालून घेवची पडटली. यू आर अंडरस्टँड नो? इंग्लिशीन सांगता, फॉर कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स द कल्चर इज डिफरंट. सी, यू गेट माय पॉयंट? वॉट वी डू एग्जामी टायमार BAच्या BComच्या, अरे दी रे म्हाका नोट्स, फोटोकॉपी काडून दिता रे, 4 दीस उरल्या एग्जामीक, कितेंय तरी बरोवपा जाय रे. पास सगळें जाता. कॉम्पिटिटीव एग्जामीक सगळे पास जाता, BAच्या एग्जामीक थोडे फेल जाता तरी पूण कॉम्पिटिटीव एग्जामीक सगळे पास जाता खरें, पूण नोकऱ्यो थोड्यांकूच मेळटा, टॉप येता तांकां. कॉम्पिटिशन इतलें टफ आसता, ताका आमी इंग्लिशीन कट थ्रोट म्हणटा. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. तूं कॉम्पिटिटीव जावपा जाय. आतां दोतोर जो पळय उपक्रम घेतला, तुमी ताका शतशा प्रणाम करपाचो खरो. ताजो व्हडलो भाव तुमचो. आनी तुमी अशें इतले भुरग्यांक हांणी एफर्ट घेतल्या तुमकां सगळें हें माचयेर हाडपाक. तुमी प्रश्न विचारतले, चडांत चड प्रश्न विचारतले जाल्यार 12 जावन 50 मिनटां. हें फूड फॉर थॉट उरतलें, हंगर न्ही. सदां जेवता मरे आमी, जेवले शिवाय जायना, सदां जेवता. पूण हें जेवपा ह्यो आयल्या मॅडमी, ह्यो भयणी आमच्यो, ह्यो सदां येवच्यो ना हांगा. आमी सदां येवंक शकता, आमी बेकार आहा न्ही रे. पूण ह्यो मॅडमी ज्यो आयल्या पळय, तांचे मुखामळांतल्यान, तांचे मुखामळ ते उलयल्या कशी उलयल्या, तांचें हँड आय कॉर्डिनेशन कशें आशिल्लें, तांची बॉडी लँग्वेज कशी आशिल्ली, हें आमी सगळें समजून घेवूं जाय. खूब गोश्टी आसा ह्यो समजून घेवपाच्यो, ह्यो समजून घेवूं जाय. आनी हें समजून घेतकच जेन्ना आमी परिक्षेक सामकार वतले तेन्ना कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. म्हाका जाल्यार दिसता आमचे भुरगे, मॅडम डोंट यू फील आवर स्टुडंट्स आर सेकेंड टू नन इन गोवा? जालें मरे. ते म्हणटा मरे आमी सादे. जेन्ना ती म्हणटा पळय तेन्ना जालें मरे. फक्त प्रयत्नाची परिकाष्ठा करची पडटली. आनी CBRT जसो पळय सुदेश बाब म्हणटालो, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाक इतले हजारांनी भुरगे बसता, 5-6 भुरगे कित्याक पास जाता ते? कित्याक ते कितें वयल्यान सामके पॅरिशूटान देंवल्या? ना.
तांणी प्रिपरेशन केलां. आतां हे वयाचेर हें विवेकानंद इश्कॉल जें केरीचें आयलां पळय, तुमी ह्या वयाचेर प्रिपरेशनाक सुरवात करपा जाय. तुमी वर्तमानपत्र वाचता न्यूजपेपर. नवीन टायम्साचो एडिटर कोण? आवयचो घोव म्हणटले. आसूं सोड गो. सो ओके, आवशीचो घोव, शिक्षणाच्या आवशीचो घोव म्हणटलो आसता. ओके, नवीन टायम्स वाचता जाल्यार तुजो एडिटर कोण तो कळपा. तुमी टायम्स ऑफ इंडिया पळयला पेपर? टायम वाचला म्हणून पळयला काय म्हणटा. टायम्स ऑफ इंडिया कितलीं वर्सां जाली ती खबर आहा तुमकां? 175 years. बेनेट एंड कोलमॅन. तुमकां हें कळपा जाय. कळटकच मागीर लायफ इज अ बेड ऑफ रोजीस आफ्टरवर्ड्स. करेक्ट? नॉट टू मेनी रोजीस, बट देर आर सम थॉर्न्स ऑल्सो. पूण मागीर तुजी इतली कॅपॅसिटी बिल्डींग जाता की तूं हँडल करता. तुजी कॅपॅसिटी बिल्डींग, हें आमचें कॅपॅसिटी बिल्डिंगाचो हो एक उपक्रम. तुमची कॅपॅसिटी वाडोवपाची, तुमची विचाराची तुमची कार्यकक्षा आसा पळय त्यो वाडोवपाच्यो. जशें दोतोरान म्हणलें, फक्त पिवन जावन सॅटिस्फायड ना. कॉम्पिटिटीव एग्जामीक स्पर्धा परिक्षा. आतां ही कर्नाटकाची चली सॉफ्टवॅर इंजिनियर, ती MA हिस्ट्री बिहारची चली. तुमकां दोनी दोळ्या मुखार हाडा, बिहार राज्य आनी कर्नाटक राज्य. कितें व्हडलीं राज्य ती. 30 35 जिल्ले आहा तातूंत. गोंयांत कितले जिल्ले आहा? जिल्ले ते तिसरो करपाक सोदता. आनी हांव कांय उलयना, हांव कांयच उलयना. गोंयांत 2 जिल्ले आहा, 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन गोवा. केदे व्हडले रे जिल्ले न्ही गोंयचे. अवश्य म्हणटकच हेंच इतलें व्हडलें जें पळय आमचें गोंय आहा, आनी तातूंतले आमचे बॅटरियो घेवन सोदचे पडटा. कोंकणींतल्यान IAS कोंकणी पेपर काडपाक बंद केलो खंय UPSCन. तूं जाणा खबर आहा तुमकां? कोंकणींतल्यान इन कोंकणी परिक्षेंतल्यान UPSC सिव्हील सर्विसाक एकटेंच पास जाला. छाया नागेश बुर्डेकार म्हूण. 2010 बॅच, 256 काय 265 रँक. मुंबय आसता पासपोर्ट ऑफिसान, IFS इंडियन फॉरेन सर्वीस. ताणें कोंकणी घेतिल्लो वन ऑफ द ऑप्शनल. तें उत्तर कन्नडाची चली. समजलें? आनी आमी बेस बरे पद्दतीन कोंकणी उलोवंक शकता. तुमी कितलेशे कोंकणींतल्यान शिकता मरे. MA केले कोंकणीन, थोडे BA केल्ले कोंकणी आसा, थोडे नेट जाल्ले कोंकणीन आसा. जर कोंकणीन जाता तुमी, राष्ट्रीय ही जी एलिजिबिलिटी टेस्ट आसता UGC कंडक्ट केल्ली, आतां फुडें ती NTA म्हणटे करतले, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी. ती करता आतां UGC करना, ते NTA करता. जे कोण पळय पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले आसात, हांगा कोण बशिल्ले आसतले, आमकां कळनात ते सगळे एका वयाचे दिसता म्हाका पळयल्यार, पूण म्हाका दिश्टी बरें पडना. सो ताका लागून NTA जी आसा पळय, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, ती करता. बरोबर मरे? बरोबर मुगो? हां, ओके. सो हाजे खातीर न्हय, आतां हे जे पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आसा, ताजे खातीर भारत सरकारचे वतीन आतां कितें आसा, खूब वेगळी वेगळी आस्थापनां आसा. जशें दोतोरान म्हणलें, बँकींग आसा, ओके, रेल्वे आसा, ओके, ताजे नंतर तुजें आनी खंयचें आसा, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा. हें सगळें आतां एक जाल्लें आसा. एक राष्ट्र म्हणटा आमी. नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी हॅज बिकम अ रियालिटी. ऑगस्ट 2020 नेटार वचा, म्हायती काडा. बरोबर? सगळे हें सगळें हातून आसा. मातशें तांकां तें धाड सगळ्यांक. ओके. सो हातूंतल्यान गोंयांत आमच्या 30 केंद्र सरकारच्या आस्थापनां आसा, ऑफिसां 30. हें खरें एक्झॉस्टीव प्रेजेंटेशन आसा. तुमी न्हिदतले आशिल्ले पळोवन तें, कित्याक सुदेश बाबान दाखयलां, तिणें मॅडमीनूय दाखयलां. 56,000 स्केल मेळटा स्टार्टींग, बेजीक मेळटा, ताजे भायर एलावन्सीस आसता, HRA म्हणून आसता, DA म्हणून आसता, सगळें आसता. तें येतात न्ही ताजे बरोबर. आनी एक तुमकां म्हत्वाचें सांगता हांव, कोविडा टायमार गोंय सरकारान एक सुद्दां रुपयो कट करूं ना गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज, इवन सेंट्रल गव्हर्मेंटान. पूण प्रायवेटान जे तुमचे पळय भाव भयणी आसतल्यो किंवा आवय बापूय आसतले, खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. बरोबर मरे? दीस इज द कॅच. पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटान तूं स्पर्धा परिक्षा पास जातलो किंवा पास जातलें जाल्यार तूं बेस बरे पद्दतीन प्रिपरेशन करचें पडटलें. प्रिपरेशन करपाक व्हडलेंशें ना. एक जनरल स्टडी, एक तुजें एरिथमॅटीक, एक रिजनींग, दीस आर द एरिया, आनी एक इंग्लीश.
इंग्लीश इम्पॉर्टंट. आमची इंग्लीश कशी आसता ना, यू गेट इन मॅन फ्रंट डोर, आय वील कम बॅक डोर. ही आमची इंग्लीश आसता. आनी आमी व्हडले म्हणटा गोंयकार जे भायले ज्यो पळय लोक, भायले म्हणजे इंडियेचे लोक भायले येता पळय हांगा, म्हणटा गोवा युअर इंग्लीश इज सुपर्ब न्हू. आनी आमी म्हणटा कितें तुजी इंग्लीश बाद मरे. IAS अधिकाऱ्यांक सुद्दां म्हणटा कसले रे IAS अधिकारी हिंदी उलयता मरे. अरे हिंदी राष्ट्रभाशा मरे, आमची लिंक लँग्वेज मरे. हिंदी राष्ट्रभाशा न्ही, लिंक लँग्वेज. सो पूण तांणी ती परीक्षा हिंदींतल्यान दिल्ली आहा, इंग्लिशींतल्यान दिल्ली आसा. हांगा एक शिवकुमार म्हणून अधिकारी आशिल्लो IAS आगमूड कॅडराचो, आतां गेलो तो 2008 बॅचाचो तो. ताजे कडेन हांव उलयतालो. ताणें एंटायर परीक्षा हिंदीन दिल्ली, फूल परीक्षा हिंदी, फक्त प्रिलिम्स सोडून. एक लक्षांत धरा, कोंकणी किंवा मराठी ह्यो भाशा तुच्छ न्ही आं. आनी इंग्लीश सुद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय वील कन्क्लूड नाव. इंग्लीश इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लँग्वेज. ग्रॅमर, इंग्लीश ग्रॅमर, तातूंत तुजें डू एज डायरेक्टेड म्हणून आमी शिकल्या पळय, डू एज डायरेक्टेड, कॉम्प्रिहेन्शन, प्रेसी, हें सगळें आमी केलां. हें आमी फक्त रिविजीट करचें पडटलें. रिविजीट व्हडलेशें ना. आतां तुमी ग्रॅज्युएट जाल्ले आहा. आतां हीं भुरगीं जी तुमी कॉम्प्रिहेन्शन करता, जी तुमी डू एज डायरेक्टेड, नो सोनर देन एक्टीव टू पॅसिव, पॅसिव टू एक्टीव, बट बिकम प्रोएक्टीव. दॅट्स द बेस्ट पार्ट. डोंट बिकम जस्ट पॅसिव, बिकम प्रोएक्टीव. प्रोएक्टीव जर जायत आमी जाल्यार ह्यो केंद्र सरकारच्यो परीक्षा. आतां दोतोरान फक्त 7 जाणांक सत्कार केला, 70 ते 80 जाणांक सत्कार जातलो. इतलें सांगता आनी तुमचो आतां हांगा शॉर्ट निरोप घेता हांव, कित्याक आमचें आतां व्हडलें मोटें सेशन सुरू जावपाचें आहा. 1 वर जालें सारकें. 13 hours इंडियन स्टँडर्ड टायम जाला. आमकां एक अर्दवर दिवया. हांकां अर्दवर दिता. तुमचे कसले कितें प्रश्न आहा ते विचारा, जे आमच्यांनी जाता टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. आमी ट्रायंग टू अपीज यू, ट्रायंग टू सॅटिस्फाय यू. आनी इतलें सांगता आनी तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं. तुमचे जे कितें क्वेश्चन्स आसा ते सांगचे. मायक तुमच्या लागीं येतलो. सांगात, हात वर करपाचे सगळ्यांनी. तुमी जाय जाल्यार पेपरार सुद्दां बरोवन दिवं येता, पूण तुमी उलयल्यार आनी तुमचें नांव जें आसा पळय तें रिकॉर्डार वता. सगळें हें सगळें दोतोराक रिपोर्ट वता रोखडोच, सामको रोखडो धाडटा रिपोर्ट. हॅलो, बरोबर न्ही सुदेश बाब? हां, स्टार्ट. हय. Hello, my name is Purva Vishnu Marathe. I am doing my master's from Ferguson College in Economics. So I want to ask you 3 questions. First is, can you suggest any test series, academy or something from online basis? And the second is, can you suggest some strategies for answer writing and especially essay paper? And the third is, please share your experiences from interview and training. That's all. Thank you. The best person is the one who has passed the UPSC civil services. First we will take our Jyoti madam, then Monisha madam. Yes. Yeah, Let and both then of them both answer, of them. Yeah. More questions from your side. Questions from your side. Questions from your side. Yes. Second question was? Series and experiences. What is basically how preparation was done? No, the second, what was the second question? Test series. Answer writing and essay you had asked about. And the test series. Okay. See, I had taken a test series of Vision IAS, okay. But it again depends on you, and I think Manisha will be able to add on the test series part, because I had not taken coaching for my preparation. So, like, I don't have first-hand experience to tell you about that. But there are online coachings available, and many of the platforms have gone online due to COVID. So, Manisha will elaborate on that. I'll talk about the essay writing and the answer writing practice, which I'll tell you my experience. So answer writing is very, very necessary, because
you're getting those 15 marks questions, and even if you're able to score, let's say 1 or 2 marks extra in a question, it adds up to a lot of it actually gives you an advantage. So for answer writing, you need to have first a basic knowledge, and you will have to analyze which are the questions you are able to answer better and which are the questions you need to add some knowledge onto. Like in my experience, GS paper 2 and GS paper 3, you are aware about the GS paper 2 and 3. So in those, I was not able to score much, and those were the areas which used to drag me down in my score. So I realized that I need to have a basic, I need to have more knowledge about these topics and subjects. So I went deeper into it. I did not go much deeper into other subjects, so this I focused on. So I started reading 2 newspapers because I needed knowledge. Then I started reading the government committee reports. Like there is Sarkaria Commission, there is Administrative Reforms Commission report. So once I had this knowledge, and then I read this economic survey, budget, current affairs. So I focused specifically on knowledge part on that. And then when you're doing answer writing practice, there are 2 keys of it. One, you have to answer all the parts of the question. Okay, you have to answer it in a positive light. It should not always be that we are just looking at the drawbacks of a scheme. We have to look at the positives of the scheme and the drawbacks of the scheme and the way forward when we are concluding the answer writing. Then the third part about answer writing is that it has to be simple and easy to understand, because we have to understand that when the examiner also is reading our answer paper, he should be able to understand it in a flow. It should not be very complicated. It should not be research language. If you look at the answer papers of toppers, which is there available on the internet, you will find, sometimes you will feel, it's so simple. What is so extraordinary in that? The simplicity of your thoughts comes with a lot of practice. So that is how your answer should be. It should be well categorized. It should be easy to understand. And you should do a lot of practice. For that practice, you will have, like I used to follow Insights IAS, so it gives, every day, it gives around 4 or 5 questions. So I used to write those 4 or 5 questions every day. And over a period of time, it became faster and it became more simpler for me to write simple answers. Okay. Now the essay part is it's similar to the smaller answers, only that you have to elaborate more. You will have more space and more time to express your thoughts. A smaller answer you might have to write in 8 minutes. For an essay, you get 1.5 hours to write. So you can elaborate more, put more examples, and again show both the sides of the coin. Okay. You'd like to answer on the training part? Training part, yeah. So the first question was regarding the coaching. Whether you have to take coaching or you study on your own is your own personal choice. This applies for everyone. You have the syllabus in front of you. You have all the material in front of you. Online also there is a lot of free UPSC materials or any other SSC material also available. Even on YouTube there are a lot of channels which give free guidance to students. But if you find that you are not able to concentrate, if you are not able to understand the concepts, then you can take coaching. There is no issue with that. I took coaching for my optional subject. My optional subject was Kannada literature. I had no background in Kannada literature. My graduation was in engineering. There were no optional subjects regarding information technology in UPSC. But I had a passion for reading. That's why I chose Kannada literature as my optional subject. So it is completely dependent on you, whatever choice you make. So if you're not comfortable with the subject, if you're not getting understanding the concepts, you can take coaching. Regarding the second question was about the strategy. So first thing is about what you have to read, basics what you have to read is, as I was emphasizing, newspapers are very important. NCERT textbooks are very important to get the basic knowledge of everything, all the subjects like history, geography, biology, physics, etc. Third is about the previous year question papers. First you read the previous year question papers to get a grasp of what kind of questions they are going to ask. Apart from that, if you are specifically studying for UPSC and SSC exams, please read the economic survey, budget, as well as
Anything else? India Yearbook, yeah. India Yearbook is very important. India Yearbook, budget, announcement of any new schemes, who are the beneficiaries, what are the specificities of these schemes. Apart from this, I think the standard textbooks you can just look up online. There are websites like Mrunal, Insights on India, free UPSC materials. Yeah, you were also asking about the test series, right? So I wrote my test series in Insights on India. After that, I would just download the free UPSC material test series available, and I would take the tests online by myself. And there was a study group. You can make your own study groups amongst your friend circle. 2 or 3 of you can sit. You can answer these papers. You can exchange your papers and correct yourself. So but in the end, you are the best judge of your own answers. Once you write your answers, you read them, try to compare them. Online also you can post, like on platforms like Insights on India. So there you can ask your other candidates also will be able to assess your questions. Third, you are asking about our experience during the training, interview. Interview experience is very good. I was telling you, it is only a test of your personality. You have to be confident, you have to be calm, you have to be honest. You have to give a detailed mention of your background. Which place you are from, which college, what have you studied, what are your hobbies, interests. So read about them. Whether if you play any sports, you should know about them. So these are the basics. If you are telling I play badminton, I am a district level badminton player, you should know the basics of these sports. They will expect that you know, they might ask you questions on them. You can even watch lot of mock interview videos which are available online also to get an idea. But in reality, the UPSC interview will be even more easier, even more friendlier than compared to the mock interviews which you see. So you don't have to be frightened with the videos which you see online. Then the last question regarding our training period is just like any extended college period. It was very much fun. It was not only training about your technical department related stuff. You will also be involving yourself in sports, extracurricular activities. Even Labasna, you get to learn horse riding also. So and then you will go for a lot of treks. That was the most fun part during our training. We went for week-long treks also. So and then every week we would go for a trek. It is most enjoyable part. You will make friends from across India who come there for training. It is the most fun part of the your career as such. Yeah. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन. एकूच मिनिट आं. आतां पळय मॅडमीन जशें सांगलां, इकॉनॉमीक सर्वे तुमकां कितलो खबर आहा मू? ते IAS, IAS जाल्ले अधिकारी तुमकां खबर आसता जाल्यार तुमी पयलीं येस म्हणपा जाय. खबर आसा न्ही? खबर आसा इकॉनॉमीक सर्वे? इकॉनॉमीक सर्वे म्हणटा तो बजेटाचे पयले दिसा मांडटा तो इकॉनॉमीक सर्वे, समजलें? आनी एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स ही वेगळे वेगळे आयोग आसता, तांचे हे रिफॉर्म्स ते तुमी वाचचे पडटा. आतां ती तांचे लेवलाचेर सांगता, प्रिज्युमींग की तुमी हें सगळें जाणा म्हणून. पूण आमी जाणा गोंयचे लोक आमचे लेवल, बरोबर? वी नो अवर लेवल. सो ताजे खातीर हांव मदीं मदीं येता असो, कळ्ळें न्ही? नाजाल्यार कितें जातलें, ती इकॉनॉमीक सर्वे सांगून गेली. आतां हो आनी कसलो सर्वे वाचचो पडटलो? इकॉनॉमीक सर्वे ते जाण जावपा जाय. दुसरें, आतां हें सगळें आमी करता पळय. मॅडम, यू आन्सर्ड इन हिंदी आय थिंक, नो? मिन्स इंग्लीश, बोथ इंग्लीश. आनी दोगूय जाणांनी इंग्लिशीन दिलां. पूण तांणी ऑप्शनल हो घेतलो पळय, कन्नड लिटरेचर. तुमच्यांनी गोंयान जर UPSC जर तुमी मेन्साक जर पावले देवादयेन आनी तुमचे कृपेन मेन्साक पावले जाल्यार सगळे पेपर, एक पेपर सोडून इंग्लीश, जो 10वी येत्तेचो कितें आसता बेजीक, यू कॅन आन्सर ऑल द पेपर्स इन कोंकणी, यू कॅन टेक, ऑर मराठी. तुमचे कडेन आसा हें? आतां हो इकॉनॉमीक सर्वे, आर्थीक नियाळ, आर्थीक सर्वेक्षण, हें तुमी पुर्वा मराठी न्हय, पुर्वा मराठी आनी बाकीची जितली पळय पुर्वा मराठी टायप आसा हांगा, चले किंवा चलयो, शक्य आसा हें, शक्य आसा. नथींग इज इम्पॉसिबल. जर एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर कन्नड लिटरेचर घेत, पूण तेणें ओवरऑल एग्जाम इंग्लिशीन दिल्ली खंय, पूण कन्नड लिटरेचर ऑप्शनल घेतिल्लो खंय तेणें.
आज आमी असो निर्धार धरपा जाय, गोंयेक कोंकणी ही 8वे वळेरेन वचून 29 वर्सां जालीं. हांव 20 ऑगस्ट 1900 हांव म्हणचो पडटा म्हाका व्हडलेशे म्हजे गूण गावपाची संवय ना, पूण हें म्हणचें पडटा म्हाका हे खिणाक की 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा जेन्ना हांव विद्यापिठांत शिकतालो MA लेवलाचेर, तेन्ना म्हाका कोंकणी निबंदा खातीर पंतप्रधान भारताचो नरसिंहराव आशिल्ले तेन्ना, तांचे आतां 100वी वर्स सेंटिनरी बर्थ सेंटिनरी मनयल्ली वता. 14 भाशा जाणां आशिल्ले ते, 14 लँग्वेजीस. स्टुडंट ऑफ फेर्गुसन कॉलेज, तुजीच कॉलेज पुण्यान, अंडर सावित्रीबाई फुले युनिवर्सिटी, बरोबर. सो तुमी असो निर्धार करपा जाय, वाय नॉट आय एम गिविंग इन कोंकणी. तू जर मराठीन जर तुझे प्रभुत्व आहे मराठीमध्ये, कशाला नाही. अरे बाबा आता विचार करा मरे. आम्ही हांवें सांगलें न्ही, हांवें कोंकणी निबंध बरयल्लो जो राष्ट्रीय पावंड्यार आज ते मिनिस्ट्रीक एज्युकेशन मिनिस्ट्री म्हणून नांव दिल्लें, गव्हर्मेंटान नांव चेंज केलां. पयलीं आशिल्लें मानव संसाधन विकास, म्हणजे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. जेन्ना हांव तुमचे म्हणजे 21 वर्साचो असो आशिल्लो 92, तेच दिसा कोंकणी 8वे वळेरेन गेली. बील पार्लिमेंटान पास जालें कोंकणीचें, अलॉंग वीथ मणिपुरी एंड नेपाळी दोनूय भाशा. आज आमी 29 वर्सांनी एक छाया नागेश बोर्डेकर, जी गोंयची काय ओरिजिनली न्ही, आमी सगळे गोंय वाठारांतले, आमकां लज न्ही. विचार करा हाजेर, विचार करा. फुडलो प्रश्न, फुडलो प्रश्न, फुडलो प्रश्न. प्रश्न विचारपी रेडी आसपा जाय. टू बी ऑन टोज. Hello ma'am, hello sir. I had this question like the mains and the Now, you preliminaries. please tell your name. My name is Saisha Dangi. I'm from Sankele only, a student of Government College Sankele. Yes, yes, yes. So the prelims and the mains. The prelims are MCQs, right? So you have 100 and 200 questions, I guess, for 2 hours. And the mains are essay based questions. So I want your personal comments on how you manage the time limit for both the exams, like for the MCQs as well as for the essay based. Practice is the only mantra for this. See, in prelims, you have 2 papers. Please sit, please sit. You have 2 papers. First paper is for 100 questions. You have to answer in 2 hours. Second paper is for 80 questions. Again, you have to answer in 2 hours. Only thing is that you have to practice a lot. You have, as the previous speaker was saying, you have to take test series and every day practice. At least practice 30 questions every day from now on. If someone has already applied for UPSC prelims will be in June. So from today itself, you start answering 30 questions every day. Okay. So you answer, keep the minimum time target as say 30 minutes. If you are able to finish, fine. Otherwise, starting you can extend it, but later make sure that you are finishing the questions within 30 minutes, and then check the answers on your own. And slowly you start answering all 100 questions within 2 hours. You will be able to answer. It only comes with practice. Even for mains, you have to answer about for 250 marks. You will have 3 hours. There will be around 22 to 25 questions, but you have to practice for this. Practice is the only way out. Yeah. I'll talk about the mains management of time. So basically you're getting 8 minutes to write an answer, in which you will have 2 parts of an answer of the question generally. And you will have to write an introduction. You will have to cover the first part of the question, second part of the question, and conclude, and see that the entire question is answered holistically, not with one-sided view. Now, one mistake that can happen is that you try to write the best answer ever, which is very problematic, because you will have to write whatever comes to your mind first. So you will have to organize the thoughts in your mind itself so that it comes in that proper format. You never have the time to cut it back and write again. That means you miss one question later on. And for that you will have to do a lot of writing practice. First, when you write, then and you put your thoughts, you find that it comes in a haphazard manner. But if you start writing it every day you write 5-6 questions and you read them and you see that
this was not what I wanted to say in those 8 minutes. And then you correct it again. You go back and write the same question in a different way in the other 8 minutes. You will realize that once you write it again, your answer becomes more refined, it becomes more clear and more precise. So it's basically answer writing, a lot of answer writing. It's a lot of practice. Thank you, ma'am. एकूच ॲड करता बारीकशें जें पळय प्रिलिमिनरी आसता. आतां आमी जर GPSCचे पळयत न्ही, GPSC कडेन मातशें कंपेर करता. GPSC विचारता तेन्ना प्रश्न सिंगल बॅरल विचारता. सिंगल बॅरल प्रश्न म्हणल्यार कितें, एक एग्जाम्पल दिता. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 तारखो दितात ते 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून. आमकां करेक्ट टीक करपाचें ऑर बबल करपाचें जालें. UPSC जेन्ना विचारता तेन्ना डबल बॅरल क्वेश्चन आसता. म्हणजे कशें डबल बॅरल म्हणजे एक उदाहरण दिता. जर आमचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपी आसा, सरोद, मागीर तबला उस्ताद अल्ला रखा, कळ्ळें न्ही. सरोदाचो कोण उस्ताद अमजद अली खान, ओके. किंवा आमचो सिताराचो कोण व्हडलो सगळ्यान तो घालो. किंवा आमची हे कितें म्हणटात ते बासुरी, ताजो कोण अशें घालता. 2 A आनी B करता. A मॅच द कॉलम म्हणना आमी तशें करता. म्हण हातून कितें जाता, तुका 3 गोश्टी कळच्यो पडटा. यू हॅव टू नो 3 थिंग्स. 1 मार्क मेळोवपा खातीर 3 गोश्टी UPSCन. म्हणजे तातूंत वेळ वता, टायम गोज, तुका वेळ वता, टू हॅव टायम मॅनेजमेंट, तुजे कडेन तितलें हें आसचें पडटा नॉलेज. तुका 2 गोश्टी कळ्ळ्यार तुका 1 मार्क मेळना. 3 गोश्टी कळच्यो पडटा. आनी UPSCचे ते डिस्ट्रॅक्टर्स म्हणटा प्रिलिमीक, ताका डिस्ट्रॅक्टर्स म्हणटा आमी. 1 करेक्ट आन्सर आसता, 3 डिस्ट्रॅक्टर आसता. GPSCचे आमचे कन्सिडरेबली सोंपें आसता. GPSC ते कन्सिडरेबली सोंपें. UPSCचे जे डिस्ट्रॅक्टर आसता पळय, तुका ते खरें डिस्ट्रॅक्ट करून उडयता. दे आर टोटली डिस्ट्रॅक्टींग यू. तूं रॉंग आन्सर मार्क करता आनी भायर सरता. आनी मागीर तुका भायर येतकच कळटा, अरे रॉंग आन्सर मार्क केलें मरे. सो एक लक्षान घे, तुमी प्रॅक्टीस करता आसतले. पेपर पळयल्या तुवें, हें आमचे डांगीन प्रश्न विचारिल्लो, तुवें पेपर पळयला पास्ट पळोवंक ना. पेपर पयलीं पळोवपा जाय. यू विल ऑल एग्री विथ मी. बोथ यू हॅव टू लूक एट द पेपर्स वेन एवर यू आर कमींग फॉर. बिकॉज वी हॅड ऑलरेडी, म्हाका दिसता 8 दीस पयलीं आमचें प्रिपरेशन चालू आशिल्लें. हें अशें आमी हें सर्त हें आमी सेशन घेतलें म्हणून हांगा. आतां कांय नजो, आयच्या आज वच आनी हे पेपर पळय कशे पेपर येता. तांणी सगळ्यांनी तो अभ्यास केल्लो आसा. म्हणजे आमी पळय आतां जमनीन जर आमी तांदूळ रोयतले, गंव रोयतले जाल्यार जमीन पयलीं खणची पडटा न्ही. खणनासतना डायरेक्ट हें करपाचें ना. सो पयलीं आमी जमीन खणची पडटा. ताका स्पेड वर्क म्हणटा इंग्लिशीन. तो स्पेड वर्क तुमी बेस बरे पद्दतीन करचो पडटलो. स्पेड वर्क तांणी बेस बरे पद्दतीन केल्लो आसा म्हणून ती हे स्टेजीर पाविल्ले आसा. बरोबर. देव बरें करूं. फुडलो प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. येस. थंय एक फाटल्यान आसा इश्कोलाचे भुरगे. कोण आसा ते रेडी रावा, कित्याक टायम सेव करपाक जाय. चडान चड प्रश्न घेवया. Hello, ma'am. Myself Pooja Gawas. I am studying in 9th standard from school Vivekananda Dhyan Mandir High School, Keri Sattari, Goa. I have 2 questions. Can we apply for laws if we take science? And as a student, how can we prepare for these competitive exams? पयलो प्रश्न कितें म्हणलो, कॅन वी अप्लाय फॉर लॉज Means ISB. कॉम्पिटिटीव एग्जाम. कॅन वी कितें म्हणून इफ यू टेक सायन्स. परत प्रश्न परत वाच पयलो. Can we apply for laws if we take science? लॉज म्हणजे वॉट इज दीस. LAW. 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 लॉ एग्जाम. LLB. LAW. Law. LA law course you can do after 12th. After 12th 5-year law program is there. If you want to do it in Goa itself, there are 2 colleges. One is VM Sargaonkar Miramar, dusri Kare College हांगा मडगांवां. हाजे भायर if you want to go all India लेवलाचेर तुका नॅशनल लॉ स्कूल बेंगलोर किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ज्युरिडिकल सायन्सीस, ओके, किंवा वेस्ट बेंगॉल ज्युरिडिकल टॉप ऑफ द ब्रॉकेट म्हणटा पळय, बॉम्बे लॉ कॉलेज बी टॉप ऑफ द ब्रॅकेट, ताका ऑल इंडिया लेवलाची एग्जाम आसता. ताका क्लॅट म्हणटात. CLET. कितें म्हणटा? क्लॅट. आनी हे क्लॅटा खातीर 4 पेपर आसता. 4 एरिया. एक पेपर 4 एरिया. तातूंत जनरल आयडिया लॉचे बाबतींत सगळें, मागीर जनरल हें लिटल बीट ऑफ तुगेले क्वेश्चन दिता तुका कनेक्टेड विथ द लॉ.
आनी सम जनरल नॉलेज ऑफकोर्स इज देर आनी हो तुका क्लेट ऑल इंडिया एंट्रन्स आसता यू हॅव टू क्लियर दॅट. Sir, another question. Hi. As a student, how can we prepare for these competitive exams? एज ए स्टुडंट व्हेरी गुड. She wants to know for law. No, law I have answered. For competitive, you can only take that competitive. Since you are there in class 9th now, Yes. See, all the competitive exams later on will have a base of whatever you have studied in school. It only builds on that. So if you're talking about this stage, just focus on what you are supposed to do in school. Okay, learn it very well. Learn all these basic things like history, science, geography. Get more and more knowledge about basics of computer, maths, reasoning. Maths, reasoning you can learn at this level also, because the same rule of reasoning applies for competitive exams, and you can solve actually these questions right now also. So focus on your studies, focus on your curriculum. Okay, once you are going for the competitive exam, you will have to do a lot of hard work, but you will find that this thing which you have studied in school is going to really help you. You will not have to redo everything. So if you are enjoying like you can enjoy, but if you are not focusing on studies now, it means that you will have to do all of that when you are sitting for competitive exam. So focus now on whatever your course is, whatever your syllabus is. Do it very well, and it will become very easier for you. Okay, and you'll also get into the habit of learning and getting knowledge, and you'll also start enjoying it. Yeah. Thank you, ma'am. Pooja, since you asked this question, I would like to give you an example of Miss Tina Dabi. She was the topper, rank 1. She's an IAS officer working in Rajasthan now. She started preparing during a 10th standard. From 10th standard itself, she was preparing for UPSC Civil Service exam. And she also chose the optional of her graduation background. Her optional was political science, and she had studied political science. So what I was telling you earlier, that NCERT books are very important. Like whatever you're studying in school right now is very important. When I started preparing for UPSC, I started with the 6th standard book, right? So I started revising from 6th standard to 12th standard textbooks. So say this is a good time now. You just concentrate, as ma'am said, you concentrate on what you're studying right now. Plus try to develop a habit of reading newspaper every day. Any one newspaper, you keep reading it every day, okay? Since you are in school, there are already 2 exams, competitive exams at school level. That is for 9th and 10th, for 10 students. One is scholastic aptitude test, and one is mental ability test. These are the 2 tests which you have to answer it in school. So if you are in school, you just find out with your teachers, okay, and you have to fill the forms. I will just add to what सुदेश बाबान सांगला ते. सुदेश बाबान जे म्हणलें पळय स्कॉलॅस्टीक एप्टिट्यूड आनी दुसरें कितें म्हणलें तुमी मेंटल एबिलिटी, हे दोनी एका एग्जामीचे पार्ट्स आसा. ती एग्जाम खंयची, ती एग्जाम नॅशनल टॅलंट सर्च एग्जाम, NTSE एग्जाम म्हणटा ताका. आनी NTSE एग्जाम ही व्हेरी इम्पॉर्टंट. नॅशनल स्कॉलर्स तुमी जाणा आसतले 2009चो 2009 नोबेल लॉरिएट फ्रॉम इंडिया. I cannot recall his name now. He's a chemistry person. Can you recall his name, madam? Chemistry person of 2009, American citizen who received the Nobel Prize for chemistry. Name is not important, but he was an NTSE scholar. Now, what is NTSE scholar? सुदेश बाबान म्हणलं म्हणून हांव एड करनचें दिसता म्हाका. NTSEक 2 पावंडे आसता. पयलो पावंडो आसता पळय तो SCRT घेता, म्हणजे गोंयान आमचे हे स्टेट कावन्सील फॉर एज्युकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तुमी आयकलां आसतलें हें नांव. जे कोण पेरंट आसा, जे कोण टिचर आसा आयिल्ले हांगा, SCRT घेता. ते पावंड्यान जशें सुदेश बाबान म्हणलां, एक आसता स्कॉलास्टीक एप्टिट्यूड टेस्ट. वॉट मॅडम हॅज सेड, आपले स्कॉलॅस्टीक म्हणजे कशें आपलो अभ्यासक्रम आसा तो कसो बेसबरे पद्दतीन हें करप, आत्मसात करप. आनी दुसरें मेंटल एबिलिटी. हे मेंटल एबिलिटी जे आसता पळय हें UPSCचे दुसरे पेपरान येता, एप्टिट्यूड टेस्टान येता, जो क्वॉलिफायींग नेचराचो आसता, स्वरुपाचो आसता. तुमी मानतले म्हजे बरोबर. आनी हाजे खातीर न्हय तुमी NTSE जी पळय आमची विवेकानंद आमचे तें हो न्ही तांचो हेडमास्तर तो प्रुडंटाचेर तो हें करतालो पळय तो न्ही तो तुमचो हेडमास्तर
ताचें नांव गोपीनाथ गांवस सर, करेक्ट, हय, गोपीनाथ गांवसाची हेडमास्तर. सो तुमी ही द बेस्ट पर्सन एक्चुअली. तुमी NTSC चडांत चड फॉर्म भरा. तुमी 10वेची काय 9वेची? 9थाची. सो तुमी आतां फुडल्या वर्सा 10वेक तें भरा. कित्या खातीर NTSC जर पयलो पावंडो जसो हांव सांगता तो क्लियर जालो, तुमी 50 भुरग्यांक दुसऱ्या पावंड्याक धाडटात दिल्ली. दिल्ली वचचें पडना. ऑल इंडिया लेवलाची दुसरो फेज आसता, तातूंतल्यान 1000 दर वर्सा इंडियन स्कॉलर काडटा. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार कितें, हे जे पळय स्कॉलर काडटा पळय NTSC न्हय, ते स्कॉलरांक तांचें आफ्टर 10th स्टँडर्डचें एज्युकेशन फुल्ली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशीप इज देर प्रोवायडेड फॉर. सो आय होप यू नो दीस. आनी तातूंत रिजर्वेशनूय आसता. इफ यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, इफ यू बिलोंग टू द शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी, अशें OBC, इफ यू आर इन द सेंट्रल लिस्ट. OBCची 2 लिस्टां आसता. सेंट्रल लिस्ट वेगळें आसता, स्टेट लिस्ट वेगळें आसता. ही तांत्रीक बाब तुमकां आमी सांगता कित्याक तुमी बरोवन घेवंक जाय. तुमकां आमचे प्रणय बाबान आनी हे संस्थेन तुमकां पेपर आनी पेन दिला आसतलें, ताजो तुमी बरे भशेन उपयोग करा. सो समजलां आसतलें NTSCचें. सो आतां तुमी इश्कोलान वतली पळय तेन्ना हें लक्षांत धरा, NTSCक आमकां फुडल्या वर्साक बसपाकूच जाय. डिसेंबरान जाली ती न्हू, 13 डिसेंबराक गेल्या वर्स जाली, रिजल्ट आतां येतले. आनी आमी एक हांगा गेल्या वर्सा रवींद्र भवनानूच आमी घेतिल्लें एक सेशन फॉर दिवचले आनी 70 माला खातीर. ओके, तुमी जर सराक खबर आसतलें, तुमी सराक वचून म्हणा. ओके, म्हणटले मुगो. थँक्यू. फुडलो प्रश्न घेवया. Sir, myself Gantavi Gajanan Chumulkar from Narayan Jati College, SY BCom. Sir, you told us that there are free competitive banking coaches classes, Fonda. So where it exactly located? State Bank of India, it is just a branch of Ponda. Okay, it is near Ponda old bus stand. Okay, it is, the landmark is just, we can say, old Aisha theatre. Okay, near Ponda bus stand only. It is just 2 minutes walkable distance from old Ponda bus stand. Okay, every Sunday. Free or free? Free it is. Okay. It is free. Okay, sir. Thank you. Yes, next question. Hello sir, my name is Sairaj Desai, posted student from Government College of Arts, Science and Commerce, Saglim. Sir, I have some confusion of how UPSC conducts exam. Means what is the procedure of under prelims and mains? What are the GS subjects? Detailed. Yes. So in prelims, it is an MCQ, that is objective based questions. There are 2 papers in prelims. One is GS paper, the second is CSAT paper, that is comprehensive civil services aptitude test. Yeah. So the first part, which is the GS paper, it has subjects like, it has history. Okay. It has geography, it has political science, it has economics, it has art and culture, it has environment, it has current affairs. Okay. So all of these subjects you have to study for GS paper 1. Now on these subjects you will get objective based questions which you have to mark. Now, as sir had said, that these objective based questions are not direct questions. Like it will not be like World Environment Day is on which date. They will not give 4 dates and they will not ask you to choose one date. It is going to be more complicated than that. It means that you should know at least 2 options. They will give you 4 options and they will ask you which one of these are correct, and they will ask you 1 and 2 are correct, or 2 and 3 are correct, or 1, 2 and 3 are correct, or all of them are correct. That means to answer this question you should know about each and every option that is given there. Okay. Now that is the prelims GS paper 1. 100 questions, 200 marks are there, and there is a negative marking. That means if you attempt a question right, you will get 2 marks. And if you get it wrong, that means 1/3 of the marks will be
deducted. So you have to play smart here. Okay, you cannot take chances and get lot of questions wrong, because even if you might have got got questions correct and you get lot of negative marking, then your overall score comes down. Okay, and so that is a part of GS paper 1. GS paper 2 is the civil services aptitude test. Now this has English comprehension, it has logical reasoning, it has maths. Okay, and these are like basic level, 10th level maths, 10th level reasoning. This also has it has 80 questions. 80 questions and 200 marks. So it is 2.5 marks per question. Here also there is negative marking, but the current situation about civil services aptitude test is that you have to just qualify it. That means you have to get just 33% marks to qualify it. Okay, so if you're good with logical reasoning and maths, that won't be a problem, but you still have to practice for that. Once you qualify the CSAT, that is Civil Services Aptitude Test, then you will be scored on GS paper 1. And if you qualify, if you get a score above the cutoff, you can move over to the mains part. Okay, mains. Yeah. So in mains you have general studies, essay and your optional subject. Essay is one paper, it is for 250 marks. There are 4 general studies papers. General studies 1 involves art and culture, ancient history, modern history, geography, geography is also there, and sociological part. And in paper 2, you will be covering polity, current affairs of national and international importance. Paper 3 is about economics. Paper 4 will be about ethics. So these are the 4 general studies papers. Then you have your optional subject which you choose. You have to choose only one optional subject. There are 2 papers in that, each for 250 marks. So once you clear this level in mains, then you will go to the interview level. So all these, for all these exams, you have to apply online on upsconline.nic.in, the link which I was showing. So first, if you apply for prelims, then once you sit for prelims, that is coming up on 27 June. Once you clear that and qualify, you will be called for writing the mains exam. Anything else? Yeah, I just एक लक्षात धरा, keep one thing in mind. General studies 4 papers are very, very important. 250 into 4, म्हणजे 1000 marks. One optional you have to choose. You can think about Konkani literature. You can think about. Syllabus so small. Sir, where syllabus available? Online available. Where preparation to go? Krishnadas Shama Central Library. You must have heard the name. Pato Panji. 4th floor. Address. For Konkani. If you want to take Konkani, तुका कोंकणी घेवूं जाय एज युअर ऑप्शनल. ओके, यू कॅन टेक. आनी सांगलें तशें 2 पेपर आसतले, 250 मार्क्स इंटू 2. आतां हांगा कोंकणी हे महाविद्यालयान शिकयल्लें वता, बरोबर. मॅडम सुनिता काणेकर आसा, बरोबर. ओके, ती सुद्दां मदत करूं शकता तुमकां. नाजाल्यार आमचे कडेन कोंकणी भाशा मंडळ आसा, समजलें. गोवा कोंकणी अकॅडमी आसा आमचे कडेन. आमचे कडेन कृष्णदास शामा सेंट्रल लायब्ररी 4थो मजलो. कार्लूस डिसोजा म्हणून क्युरेटर आसा. जर तुका त्रास जाता ताका वचून म्हजें नांव सांग, आपूण सिवील सर्वीस एस्पिरंट म्हणून सांग, तुका तो मदत करतलो. ताजो स्टाफ धाडून जालें, हें जालें. ओके, हय. पूण ताजें कोण तरी आसतलें सपोर्ट. तो गोवा युनिवर्सिटीन गेला, पूण ताजो दुसरो कोण तरी नंबर 2 इन कमांड तो आसतलो. यू वील बी सेल्फ, यू वील बी लोकेटिंग. हाजे नंतर न्हय इंटरव्यू स्टेज म्हणटा पळय, पर्सनॅलिटी टेस्ट, दॅट इज फॉर 275 मार्क्स. ओके, आनी तशें तांणी सांगलां, सच बोल, बंडल मारनाका. हांव एकूच उदाहरण दितां. एकदां खंय कितें जालें, आय विल टेल इन इंग्लीश ओन्ली बिकॉज तांकांय कळूं न्ही. इट इज नॉट फॅब्रिकेटेड, इट इज ट्रूथ. वन एस्पिरंट टोल्ड दॅट आय एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग म्हणून. And the chairperson was a lady. I am not telling the name. She took her
she took that student in the UPSC gardening area. It can happen. So अशें तुमी हें करनाका. UPSC they are already answered. धोलपूर हावस, शहाजहान रोड, नई दिल्ली हो एड्रेस आमच्या प्रत्येक भुरग्याच्या हातून आसपा जाय. आपूण थंय एक दीस पावतलो. आय विल रीच वन डे देर. बरोबर पावसकर, मराठी, डांगी आनी सगळे बाकीचे साखरेचे आमचे भाव आनी भयणी. बरोबर. शहाजहान रोड, धोलपूर हावस. This is the address. After रवींद्र भवन फुडलो एड्रेस खंयचो? शहाजहान रोड, धोलपूर हावस, नई दिल्ली. तुमचे पिरायेचे थंय कितलेशेच भुरगे अशे सो मेनी स्टुडंट्स आर देर वेटिंग. दे आर लुकिंग एट सो मेनी थिंग्स आर देर नोटीस बोर्डार तांच्या. सो तुमी हें करतले. आनी इंटरव्यू जो आसा पर्सनॅलिटी टेस्ट. आतां खुबशे भुरगे आमकां विचारता सर पर्सनॅलिटी टेस्टाक कितें विचारताले. सपोज इफ आय क्लियर फ्रॉम गोवा म्हाका कितें विचारतले. तुका ते नालंदा आनी तक्षशिला विचारचे ना, ते बिहारचे. तुका कितें विचारतले ते. और तुका ते कृष्णदेव राय विचारचे ना, तो हांगचो हंपीचो कर्नाटकांतलो, ते विचारचे ना तुका. तुका कितें विचारतले. गोंयान पुर्तुगेजान कसो बदल केलो गोंयची संस्कृतीचेर. गोवा की संस्कृती पे पुर्तुगालियों का इम्पॅक्ट कैसा रहा. आज गोंयची संस्कृती कशी आसा. गोंयचे भुरगे कॉम्पिटिटीव एग्जामी कित्याक बसना. दीस वील बी द क्वेश्चन्स. आय एम जस्ट टेलिंग यू नाव ओनली एट दीस जंक्चर ओनली. सो यू शूड प्रिपेर ऑन दीस लायन्स. आनी हें तुमकां रफ प्रेजेंटेशन हें स्कील हें दिवपाचें. गोंयच्यो 5 गोश्टी सांग म्हणटले. आतां तूं फुडल्या वर्सा पास जालो. गोवा 860. टेल मी 10 थिंग्स वीच यू नो अबाउट गोवा वीच यू फील आर स्ट्रायकींग. तूं जर विचार करपाक लागलो करपाक लागलो जाल्यार गेले तडातड. म्हणजे तुवें प्रिपेरेशन वचपा जाय. आनी जशें तांणी सांगलां यू हॅव टू इंटरॅक्ट विथ युअर फेलो इंटरव्यू दोज हू आर कमींग फॉर द इंटरव्यू. यू हॅव टू इंटरॅक्ट बिफोर. तांचे ते हें आसता लॉबी आसता वेर ऑल द स्टुडंट प्रोफेसर हू आर देर फॉर द इंटरव्यू दे आर देर मेड टू सीट ओवर दे. आनी एक एकट्या व्हरता. सो यू हॅव टू इंटरॅक्ट. एंड सेकंड इज ग्रुप स्टडी. very important, which Madam Monisha and our Jyoti Kumari also Madam has stressed upon. Selfish study करप न्ही. Selfish study करनाका. Do group study. You will learn. Suppose if you are history, you are political, somebody economics, get 100 questions. Interact in groups. You will grow. But you also have a B plan. I am telling. तू जर यू आर डुईंग सिवील सर्वीस आनी तुजें जालें ना समज तूं हुशारांतलो हुशार तुजें जालें ना जाल्यार तूं एक टिचर आसा किंवा एक तूं आदवोगाद आसा किंवा तूं CA आसा सोशल सर्वीस कितें तरी केलें तुवें डिप्लोमा काडल्या डिग्री काडल्या यू हॅव टू हॅव बी प्लॅन. विल ऑल प्रे that this Ravindra Bhavan historic occasion 21st March 2021 is a red letter day. कित्याक हांगा खुर्च्यो तांबड्यो आहा. All chairs are red. So it becomes a red letter day. Yeah, thank you. फुडलो प्रश्न घेवया. Sir, yes. one more question. Yes, sir. Yes, please. ये तुझ्या आनी कितें उरला? Yes, one more question. You please come in front. You are VVIP. You should not sit at the lot of the last benches. You should come in front. तू प्रश्न विचार बा. You are VIP. विचार बाबा. Sir, can I give my if I apply for UPSC, Yeah. can I give exam from Goa? So Yes. What is the process? No, online form भरले की ना. In online form, you have to indicate your center. The prelim center is Goa. I'll tell you, or my whatever small little experience I have with the personnel department of the Goa government. 1200 भुरगे बसता. 1200 students sit from Goa for prelims. And as of the exam which took place on 4th October 2020, only 11 could get through. Now, आता ते खंयचे भुरगे whether they are Goan born, Goan bred or coming from the neighboring districts of Maharashtra, Karnataka, those are also coming because थंय सेंटर ना म्हणून ते हांगा येवन बसता. पूण दुसरो पावंडो जो पळय आसता मेन्स गोवा सेंटर आसना. You will have to go to Mumbai, mostly Mumbai and Bangalore also is. But Mumbai, Bangalore or anywhere in India, wherever centers are there, but Goa may not be the center as of now. Prelims it is there. But mains, suppose you start clearing in bulk, समज सगळे भुरगे पास जाले तुम्ही रवींद्र भवन येईल तितले फुडल्या वर्सा. You never know, Goa may be. Yeah, more people clearing that what they say, you can take up. Okay, interview was Shahjahan Road,
धोलपूर हावज नई दिल्ली. हो ॲड्रेस पाठ कर. हां बाबा. Thank you, sir. येस या. रघुनाथ प्रश्न विचार. So my name is Raghunath Asnodkar. he's I my have completed my BA History Yes, honors. enrolled. So my question was, as we have a syllabus for the civil services mains and prelims, so which books should we refer? And as there is a lot of things that are available, like many books available on a single subject, like geography we have many. So most people they refer to the MC Leong book, GC Leong book of for geography, or for history they use the Bipin Chandra books. So other than that, should we stick to the same the ones which everyone uses, or other than that we can refer to any other things like that? And another question is that for GPSC, for the CBRT, do we have negative marking, and how it is done? Okay, I'll answer the part of which books to refer. Okay, first is that the basic NCERT books of 6th to 12th you will have to cover for all the subjects. Okay, that is very, very necessary for all the subjects. That means history, polity, economics, even science. From 6th to 12th you should know everything what you have studied in school. The second part is you're saying that there are so many books which are available for each subject, and like I have a personal list of books which I had chosen, but the good point is that whichever book you're choosing, GC Leong is a very good book, okay? If you're choosing that, you need to stick to that book, and you need to read that book over and over again rather than reading another separate book for the same topic. If you find that there is some topic which you are not able to understand, or which you need more, you need to elaborate more on that topic. On that topic, you can specifically refer any other resource. You can search it online, or you can look it up in a book. But it is not a good idea to read 2-3 books on the same topic, because your time and the benefit you will get, that ratio gets disturbed. In the same time, you can find out which are the areas in which you need to work, and then focus specifically on those areas. So take a book for history, like you're saying Bipin Chandra for modern Indian history. It's a bulky book. If you read it one time only, it's going to take you around 15 days to read that book. So we had that for last year BA, we have a paper on that book, same book. So yeah, that's yes. perfectly fine. That's perfectly fine. You don't have to read something which nobody has read. It's not like that. You have to work on the book which everybody is reading. Okay, the more you revise, the better you will find new things in the same book which you might have missed earlier. So keep revising, and then you will have to practice the questions for prelims and mains. See, in my initial days of preparation, I did the same mistake. I collected lot of books. So I would go to the market, whichever current affairs book is there, I would pick it up. But I was not able to study that. So don't do that mistake. Stick to your limited number of books. Material should always be limited. You have to revise them a lot. You require to revise at least minimum 4 to 5 times. For example, for polity, I think everyone is still referring to Lakshmikant. That is the standard book. Even the day before exam, you have to revise it and go, because there, once you see the question, you will get confused. So if you are reading 2 or 3 books for polity and you are not able to revise them, so you will be wasting, just for, in case if you think that one question will come from this book. So you're reading two different books. But there, if you're not able to recall anything from both the books, it's useless. So always stick to limited resources, revise them a lot, read only the standard books, that is enough. Keep yourselves updated with current affairs. As far as GPSC is concerned, computer-based recruitment test, Raghunath and all others, there is no negative marking. पूण एक लक्षांत धरपा जाय, keep one thing in mind. Our GPSC, the local Public Service Commission for the State of Goa, constitutional body, keeps on changing its rules and regulations. So if I say this to you now, it is not like UPSC. UPSC is a standardized procedure asta.
Those who are familiar, and these are the success stories, they will agree with me that there is a standardized system. As far as our local GPSC is concerned, that's why for every exam, now they have come with the pre-screening test. They say COVID times. Okay, so you have to know what is the pre-screening test, and the questions are, I'm not going to comment on any question. I am not of any functionary of GPSC as such, but it is our local commission, so we have to respect it, and we have to go for this pre-screening test, following which there will be CBRT, following which there will be 4 papers of mains, okay, of 250 marks, following which there will be interview of 40 marks, okay. So once you clear this pre-screening and CBRT, your passage becomes extremely easy, because those 7 students who have cleared and now whose names are recommended to the personnel department of the Goa government, they will be getting a smooth passage. So once you clear this hurdle of CBRT, your main exam is practically not very difficult. You can take my word for it. Okay? Yes. Next question, please. Any more? Yeah, you can. Taka mic mashi. By tu fude aile tata, you just can come in front. Yeah. If you feel like your voice will not reach us, where is that? That side also. Tu angayo. You come here. Yes. On kar. Yes. Hello sir, hello ma'am. My name is Akanksha Gupta. I am studying in 12th Science in Government High Secondary, Sakli. My question is to Manisha ma'am. Ma'am, what types of questions are asked in literature as optional subject? Which literature? In literature in any language, what types of questions? Literature in See, you want literature, for example, in Kannada literature, we were given some specified novels, but there wouldn't be a straight question that you tell the story. So when this person met that person, what happened? You're supposed to analyze. It is completely analysis basis. You have to critically analyze and give the situation. Like for example, in one of the novels, they'd asked, it was about the human nature, like how human nature has been described by this poet. There is straight away, this was not described that human nature is like this, human nature is like that. There are 2 people conversing in that story. So when you read the story, you have to analyze for yourself. How is the poet describing human nature in these conversations? So that is what you're supposed to bring out in your answer. So it is all your analysis based, and I think it is different. I'm not aware of Konkani literature as such, so I won't be able to answer. I'm only answering for Kannada literature. Probably it might be similar. Yes. Yeah. It is more or less similar. Akanksha, no? Yeah. Akanksha, it's more or less similar, as madam has said. Literature, now this is for Kannada. Gyanpith Award for Kannada will be asked. Okay? Gyanpith Award for Konkani will be asked in Konkani literature. Then so many poets are there, so many writers are there. Okay? But one thing you have to understand, which madam has emphasized, and I am going to reiterate for your sake, is that these questions are analysis based. These are not just knowledge-based questions. You have to understand and then analyze and then interpret them. Okay, so this is the way. But syllabus for Konkani literature, as I have just told him some minutes back, is that this syllabus is available in the entire books, everything is available in our Krishnadas Chama 4th floor library there. You can go if you are interested in taking Konkani, or you can contact also your Konkani professor in respective colleges. Now every college in Goa has got Konkani subject more or less now, and some of the professors are very senior professors. You should get in touch with an academic, and he will be telling you best in which way you can write your paper, because there are 2 papers in literature if you want to take in any literature. In Goa means Konkani or Marathi literature. If you are well versed, or you can articulately express yourself, why not you take this literature? I hope you are satisfied with the answer. Yeah? So one more question I have. If my future plan is of BSc and MSc, so
should I do that or directly after BSc I can give these exams? Which is more preferable? That is each one's choice. Suppose tomorrow, if we say that you do this, tomorrow you will say after some days, Madam Jyoti Kumari told me like this. Or Madam Monisha or our Sudesh Bab has told or Sardesai told like this. So I went and I am खोडान पडले म्हणून. So you ऐकावे सर्वांचे करावे मनाचे. You listen to all, finally your decision is final. तू कशें डिसिजन घेता, तुजे कंडिशन कशें आहा तें तुवें पळोवपा जाय. ओके, तुज्यान कशेंय वचूं येता. यू कॅन डू दीस वे ऑर दॅट वे ऑल्सो. क्लियर? ओके, आय होप यू आर. येस प्लीज. या जस्ट. If your question was that is there a disadvantage if you do it either way, it is not there. Okay, it's your choice. Yes. Ma'am, my name is Gulshan Mullah and I want to ask that is the syllabus changes every year or it remains same For what? for UPSC? No, the syllabus is same. It does not change every year. If it has to be changed, there is a long process, and it does not change every year. Every year, if it changes, it will be there in the news. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Any more questions? No, you please come in front. So we will know how many questions who are asking the students are there. Yeah, you please start. You please start. कोंकणी आयल्यान Yes, take this. तो मायक थंयच्यान हांगा पावतो म्हणसर हय असो कांय ना. हॅलो सर, हांव कोंकणीन सांगता, तुमी ट्रान्सलेट करता? हय. म्हजें नांव उर्वशी वासुदेव प्रभू. हांव 7वी वर्गान शिकता. आतां आमी आतां स्टार्ट करतलीं शिकपाक आयच्यान जाल्यार आमकां खंयचो सो टॉपीक आसतलो तो इजी पडटलो शिकपाक आनी तितूनसून आमची लर्निंगूय बरी जातली. Optional subject? How to prepare and which is the easier subject to start the For UPSC? UPSC केली? तुका खंयचे UPSC? GPSC. GPSC, okay. GPSC is a battle. GPSC is a battle of पानिपत म्हणटा पळय तशें इतिहासान, ती इतिहासाची. आनी UPSC म्हणजे वॉर, युद्धाक गेल्ले बरोबर. तुवें कोणा मारून उडोवपाचो ना. और तू एका रूमान बसून एक रूम में बैठने का, सब दरवाजा खिड़की बंद करने का और IAS को प्रिपेयर करता है हमारा बेटी, तैसा वैसा नहीं करने का. पिशातलें. हां, IAS प्रिपरेशन म्हणजे 4 लोकां कडेन उलोवपा जाय, प्रोफेसरा कडेन उलोवं जाय, टिचरा कडेन उलोवं जाय, आवय बापाय कडेन उलोवं जाय, बूक वाचूं जाय, एक टीव्हीचे न्यूज चॅनल पळोवपा जाय, एक न्यूज वर्तमानपत्र वाचूं जाय. हेंच सगळें प्रिपरेशन म्हणल्यार सोसोगड चडप न्ही, एव्हरेस्ट चडप न्ही, ते बचेंद्री पाल चडली. तुका जाय जाल्यार हें, पूण प्रिपरेशन तूं करतले जाल्यार आयच्यान प्रिपरेशन करतले जाल्यार तूं 7वी मुगो 6वेचें रिवायज कर NCERT, थंयच्यान सुरवात. ओके. आनी आसा सर खंयचो सो टॉपीक सर म्हणजे सब्जेक्ट? You have to prepare for all subjects. मॅडमीन उदय सांगता आसतना सांगलेलें की 6वी ते 12वी कळ्ळें तुका NCERT, CBSE किंवा आमचे सुद्दां आतां आमची GPSC जेन्ना आसता, हिस्ट्री पुस्तक आसता पळय किंवा मॅथ्स आसता पळय, हे सिंपल मॅथ्स 6वी ते 10वीचे जे मॅथ्स आसता तेच येतात. व्हडलें वेगळें काय येना, फक्त आमकां प्रॅक्टीस करपा जाय. सो आतां तूं शिकता पळय, शिकता आसतना मन लावन शीक आनी समजून शीक, फक्त एग्जामी पुरती न्ही. पळय परिक्षेक शिकप, परिक्षा दिली आनी सोंपलें हो भाग वेगळो, आनी तो विशय समजून घेवप. जशें की सिंपल इंट्रस्ट, कंपाऊंड इंट्रस्ट, कळ्ळें तुका, स्पीड इज इक्वल डिस्टन्स एंड टायम, हे सगळें जे तूं 7वी ते 10वी पर्यंत शिकतले ते वेवस्थीत शीक. हिस्ट्री सिविक्स आसतले, जॉग्राफी आसतले, तेचे नंतर आमचे मॅथमॅटिक्स आसतले. हे जर तूं शिकत न्ही वेवस्थीत मागीर तुका फुडें GPSCक तेजो उपयोग जातलो. कळ्ळें न्ही? म्हजें नांव रतिका जोरे, हांव गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी सांखळेचें स्टुडंट. म्हाजो क्वेश्चन हो आसा की IAS ऑफिसर जाता पळय, ते फिजिकल टेस्ट आसता न्ही, ती कितली इम्पॉर्टंट आसता आनी कशी आसता? Physical test for the IAS UPSC exam. Physical test for UPSC. There is only medical test. It is only for your general fitness. There is no physical test required. Like I think in the state police recruitment, PSI recruitments only. Constable is required, but not for yes. Even नाही आता समज तुका आता इंटरेस्टेड आसलो IPS जावपाक, IPS तुका फिजिकल स्टँडर्ड ना,
There is no physical standard. Many girls ask, either, yeah. There's some height. Height, some standard is there. Height. Height and eyesight is there for IPS. Color blindness should not be there. IPS. Only technical, where you need to interact or maybe physical हें आसता न्ही तेन्नाच तें तुगेलें हें येता फिजिकल येता. Otherwise there is no. Thank you, ma'am. Yes. हय जोरे बाय तूं तें नोटिफिकेशन सारकें वाच. नोटिफिकेशन येता हाजें UPSCचें तें नोटिफिकेशन वर्ड टू वर्ड सारकें वाचपाचें. फॉर्म भरचे पयलीं नोटिफिकेशन जें आसता पळय तें वर्ड टू वर्ड वाचपाचें आनी कोणाकूय विचारपाचें. ओके, व्हडलेशें कांय ना जशें सांगलां. आनी कोणाचें आसूं बाबा. Hello everyone, my name is Rahul Ramapirangar. I am studying in Government College, Sakre, Goa, BA. So my question is, when you are talking about personal development, how to deal with fake news and conspiracy theories? For what now? For preparing for UPSC. Fake news. Personal development. See, fake news and conspiracy theories you can avoid if you are looking at some standard sources. You are like, if you're getting your information through newspapers, if you're getting it through government, especially social media. Social media. No, you cannot get, like, you might be getting information through WhatsApp and all, but that is not the information which you have to put in the writing, in the answer sheet. That is not verified news, right? So whatever you are studying has to be from the authenticated sources. So newspapers are authentic. Government reports, the commission reports and the economic survey and the budget news, all that is authentic. Then you have authentic publications. There are magazines like Chronicle is there, and like Arthashastra. There are some public. There are some like Kurukshetra Yojana publications. Yes. Those are authentic. So you don't have to worry a lot about fake news and conspiracy theories while you are preparing. As in general, well, we all have to be vigilant about it. Stick to the standard newspapers only, as ma'am said, like Times of India, Hindu, then Deccan Herald also. Indian Express. Mostly students refer to Hindu and Indian Express. But see, conspiracy theories as such, you won't have in any national issues, right? National or international issues. So for any competitive exams, you don't have to know about the political issues. Political issues are never asked. So you completely avoid them. So left is only about the current affairs which are happening across the world. So in that you won't have any conspiracy theories. No one is asking why that person did this. They're only asking about that event, what has happened, when did it happen, that's all. So you don't have to be worried about that. Stick to only your standard resources. And 1 or 2 newspapers are enough. Thank you. Just to add to what both of them have said, you can stick to whatever information is released by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. For example, employment news. Do you know about it? You don't know about it. So it comes weekly. It comes straight from the ministry, Delhi Chan. It is there in your library. You can also get it online. You can browse it online. Hindi, it is called Rozgar Samachar. Okay. Then besides that, here, PIB. That is yet another arm. Correct. That's the best. That's the best. And actually, if you want to get PIB office is also situated in Goa, Pato. LIC Bhavan, 7th floor. Now it is shifted over there. It is giving the government news are being sent through to the newspapers through PIB, Press Information Bureau. So whatever arms of the government are there, you focus on that rather on focusing on social media. At the most, what you can do is you can read op-ed. You know what is op-ed? Open editorial. See, as they have said, Times of India, Indian Express, Hindu, Economic Times and what not. Editorial, editor बरयता पळय, editor left side, ताजे राइटाक एक जागो आसता पळय, that as another article comes by a person well versed in his or her field.
maybe a person from education may write, or maybe a person from economics may write, maybe a person from public policy may write. That you have to read, because that can help you for your essay. Okay? आता for example, quad discussion केल्लें. Suppose Nitin Gokhale, just now some books have been given on by Manohar Parrikar, written by Nitin Gokhale. आता if Nitin Gokhale writes in Times of India, you can read and see his perspective about quad. See, different perspectives you have to take on board. कळलं नाही. आता नीति आयोग, somebody writes, Amitabh Kant, he is the CEO of Niti Aayog. He is a senior retired bureaucrat IAS from years back. So he is the CEO. So you can hear his opinion, his point of view, and then you can develop yours. Like that, you have to read open editorial. Besides the editorial, op-ed म्हणतात ताका. You must be, in short, it is called op-ed. Okay. Yeah, I think, still more. Anybody is there? Sir, yeah. sir. Yes, yes. इफ जर एक हँडिकॅप पर्सन आसा न्ही आनी तो ड्रीम पळयता की म्हाका IAS ऑफिसर नाल्यार IPS ऑफिसर जावपाक जाय, सो पॉसिबल आसा तेका जावपाक? Yes. And yes. Example you can give. Goa दिसलो. India UPSC that IAS blind. Kerala there is one. Kerala the Geo or somebody, I cannot write her name. One lady. She is the collector. You cannot give. See, civil services are around 25 services, okay? And in that, there is no problem for handicapped people to appear and to qualify the services. Only the technical services are there, okay? Technical services which need a little bit of physical capability. So, in that, IPS is, I think, that rules does not allow, and I think IRTS does not allow. IRTS is Railway Traffic Service. So in that also the color blindness criteria and the physical capability criteria is there. Rest for all the services, anyone can apply and anyone can qualify and join the services. See, for person with disability, there are posts identified suitable for person with disabilities. Now there are, earlier there were 7 person with disabilities category, now 21 disabilities categories as per current Rights of Person with Disability Act 2016. Okay. So, in Goa, we have already many officers. Out of that, I will just name one person who is currently working as a deputy director, who is 100% blind, Taha Haji, who is a junior scale officer. He is 100% blind. Okay. Plus, there is an concession in the passing percentage also for person with disabilities. Okay. There is a 4% reservation in services and 5% reservation in higher education for person with disabilities. Okay. But in 2014, Government of India has notified the posts which are identified suitable for person with disabilities. Now, since new act has been passed, the amendment of the earlier act, okay, so now new posts are yet to be finalized. But these posts are identified suitable for person with disability depending upon the category to which they belong. For example, accountant post is not identified suitable for person with visual impairment. Like that, PT teacher is not identified suitable for person with locomotor disability. So you have to go through that list. Okay? Yeah. There is relaxation in marks as well as number of attempts also for persons with disability. You can write any number of attempts until the age of 37, I believe, and also in the marks, the cutoff marks will be lower for PWD category. Nine attempts till the age of 37. The attempts is only 9 till the age of 37. Okay. There are relaxations are there. We thank you profusely. It is Indian Standard Time now 2:09 p.m. म्हणजे 14.09 hours. We had started this at around, if I'm not mistaken, at yeah. So I think it's more than an hour. Yeah. We thank you profusely
for being such a wonderful audience. And I think now, as our Dr. Kalam used to say, your batteries are charged, you are enlightened minds, and 2020 year is gone now. So we will create a new beginning. And here, ह्या आमच्या रवींद्र भवनान आमच्यो ह्यो 2 ज्यो भयणी आहा, एक बिहारची एक कर्नाटकाची, आणि आमी हे 2 तुमचे लोकल गांवठी हे 2 गांवठी आमी, आनी ह्यो 2 आमच्यो ज्यो भयणी ज्यो भायल्या राज्यांतल्यो येवन हांगा ती काम करता, ही तुमकां म्हाका दिसता आमी पयलीं दोतोराक थँक्स म्हणपा जाय, चीफ मिनिस्टर ऑफिस आनी हे संस्था ज्यो साई सहायता ह्यो असोसिएशन आनी गोवा यूथ मल्टीपर्पज एंड कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी, गोवा एट 60 तांणी हे घडोवन हाडले, प्रणय आनी ताजे सगळे सहकारी आमचे वतीन म्हजे वतीन, आनी मॅडम आमची ज्योती कुमारी, फॉरगॉट नेम ऑल्सो, मॅडम ज्योती कुमारी आनी आमची मॅडम मोनिशा आनी म्हजो भाव, म्हजो स्टुडंट आमचो गावडे बाब, हांचे वतीन आमी सगळ्यांचे तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा इन युअर एंडिवर्स. आनी आमी अशेंच आनी एकदां मेळटले, ही ऑल इंडिया सर्वीस एखादी ट्रान्सफर जावन वचत बी भायर, पूण आमी तांकां फोनार कळयतले की तुमी जे हांगा आयिल्ले आनी तुमी हें जे हें केल्लें मार्गदर्शन ताजें फळ आयलें म्हणून, पूण आमी गांवठी आशिल्ल्यान आमी हांगा एवेलेबल आसतले, आमी तुमचो आनी एकदां मोठ्या हातून सत्कार करतले, हातून इल्लोसो दुबाव ना. तुमकां आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा, आनी फुडलीं सुत्रां आमगेले प्रणय बाबा कडेन दिता. धन्यवाद. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो शेवटचो क्षण म्हणजे आभार प्रदर्शन, आणि ताका लागून आयज हांव तुमचे मदीं हांगासर उपस्थित आसा. साई सहायता असोसिएशन, गोवा यूथ मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर आयोजीत केलेल्या आयच्या ह्या ट्रेनिंग ऑन वेरियस कॉम्पिटेटीव एग्जामीच्या शेवटच्या क्षणाक हांव तुमचे सगळ्यांचे तुम्ही हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थिती लावल्या बद्दल, आणि खास करून आयचे आमचे पॅनलिस्ट IAS मॅडम ज्योती कुमारी, SDO सालसेत, तशेंच मनीषा TM अकाउंटंट जनरल ऑफ गोवा, मागीर आमचे सुदेश गावडे सर, असिस्टंट प्रोफेसर इन सायकाट्रीक इन सोशल वर्क, तशेंच आमच्या मदीं उपस्थित आसा नागेश सरदेसाय सर, बऱ्यापैकी करियर कावन्सिलर आनी एकाडेमीक हितून तेंच्यांनी आमकां बऱ्यापैकी हांगासर मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. ह्या इंटरॅक्टीव सेशनाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां जायत्यो गजाली हांगासर शिकपाक मेळ्ळ्यो, आनी तुमी सगळे जाण हांगासर खुबश्यो गजाली शिकल्याय बीन. तर ह्यो तुमकां सगळ्यो गजाली इन फ्युचर खंय तरी हेल्प जातल्यो, हितून मात्तूय दुबाव ना. आनी तुमकां फुडले जे तुमचे गोल्स आसा, जे कितें ऑब्जेक्टिव्स आसा, एचीव करपाक तुमकां हे जे सेशन आसा ते खंय तरी हेल्पफूल जातले. तर फुडल्या सुवातेर हांव ह्या कार्यक्रम हांगासरूच सोंपलो असो जाहीर करता, आनी आमी जेवणाची अरेंजमेंट केल्लेली आसा. तुमी सगळ्यांनी जेवणाचो आस्वाद घेवचो. धन्यवाद.